delle pietondas, e busul din loc, dia cu toamne teneamdas, delikum saliu. Samu balin ul, liu ashwa ul, بوبا اگر شي تايب خليف سأل ما قال شي ibaq, خلبا ah, تايب حاجات ah. شي تايب حقال عو حاجات عملوا وري دا ويس ملويس تام دا وري دا يلي نقلش حاجات بوثر مانيش بوثر ضد استقرارنا وبشيء تعلمهم ضيج فيها حكايات تعلمنا غيرنا تصوير ماس بالي نور نيشو سجينا كوين سانا ميتا ibaq no lo videonos que ashwat tudri borg da ya se borg nahe se deputat begzo in في حالة حباكر قص هوش ده يزن اخر باتر اخر يده وقعا كروش تقع نو بوش تقبيل هنا يزدري حابة لنفسي شو لا تبيع شنو لا تقيس بيك برق سعر قال عديد سعر لري يشتغل بيك يوفر لو ده بايدي ده وقاديس البي Kstати, Tiger'na barwa kayu akşege zud tünsa interview yok okşuan. Sen şu da şu يو interesa ya. ابراهيم يوم بهريز هون ابراهيم يوم تكون جناون как раз خليفون دا قواسيزي شو بون ميتي alltså duursteg du çok varsın. Конечно, конце хирдорж да. Кусар дорштиг. Сказали, значит, тебе туда надо ехать. То есть, если ты не можешь туда поехать, то джихад отменяется, что ли? Защищать мусульман, это является джихад. Иншаллах, откроется дорога, вы увидите, в первую очередь я, и за мной такие же, как я, пойдут защищать наших детей, женщин и стариков, которые они просто каждый день пачками убивают. Откройте границы мусульман в данный момент из Египта. Египет окружена с этой стороны. Из Иордании, из остальных Сирии, Ливан. Помочь в данный момент, физически помочь, как муджахид или воин, пойти туда невозможно. Все закрыто, тебя на подступах арестуют и посадят. Надо быть реалистами. Нам сегодня сообщили, мы занимались этим вопросом, братья с Палестины, то есть с той стороны, что есть коридор через Египет, как мы можем помочь нашим палестинцам. Мы сейчас с джаматом обсудили этот вопрос, мы сейчас за это молимся, нас 12 человек, мы поедем туда 12 человек, иншаллах, понедельник, вторник, в среду мы вылетаем туда. Мусульмане, хватит сидеть на вашей заднице, вы что, охренели? Зачем убегаете, очкошники? А что делать мне? Некоторые говорят, зачем убегаете, очкошники? А что делать мне? Джамаат, целую до Тагаста, до моей джамаатом 12 человек. У джамаату цель. 12 апостолов русни джамаат за Палестину. Marshall look at you back and check Masaga. So Darindania and Marshall watch that. Mas entendo dias vamos ter hoje watch that. Давонити шисюлици не хатмат билланинц. Давонити шиц. Marshall تذكر عشان ايش يا Marshall تاسي يعني تم شو صدام ده موضوع ده كان ده اللي هو ده عادي ولا برات سوسته خليف يعتقد ثم باتوا чего яхты وقيكنتي бацуш 12 только человек 2 миллиардами бацуш мусульман ويقدوش هنا 6 миллиардами مخلوش صياحيوش مخلوش صار كنتي مخلوش там только 12 человек где вы сидите мусульмане бош да волош циш хукас да ишта ошва Тамасит зала Элла сугидация ношу тизма тиза шудас миллиардами мусульман шмаду шудас Why is not a yok? Dash. Where's Dash? That's a Khalif. Ella? Where's better? ده عباس ويقال عن ديل ورباس في شيء هم عند شاحة وناح ما يعتش
je nochtje komand ja chakol nach maya so je busol din ja chakol nach maya so je busol din lielos maya tsariek shol saami tsalleg tsa son sert west der tsa wat ويجا خلبو ويجا komand ara dole her zaštit da leda dolbo no moka ba han ishli wol shoro sto sorg mi almost من جوكتي ومواسطة خليت بو دنيا ومواسطة خلي دنيا نقدر dolbo ويج لج شادلت اريان زوجتا ويست خلا بقو دايا كان هر بوين شو تدي لو شغلو نوفش بمرش وخادم يعني هو komand يخيت ara dole هذا ايش قلبه ايش الخوجة يبغى اشتغل ده سواء هو اذا شتت دي بوه في السعادة وين يا صوما Sadama da diç, dat. Şi noxçu mat büyüç huiza, noxçu tega huiza, şi human te awat atsun khadiza şi yok kan khir boçu no fak другое. Dat qiş human te havel wala das noxçu milk human te vel wala serona çaq wala çaq wala بدينا الخلم ديزر تا وين نوخش نيويورك ام خير برق اش نوخش بوال دات خطيب تشق بوش بالغاري اشتا чакаться بوقش И хотя мои предложения были несколько иного уровня и порядка, конечно, их целью было движение к общекавказскому государству. Поэтому я полностью поддерживаю и разделяю заявление нашего амира. Я рад, что принял посильное участие в деле восстановления шариатской легитимности и возрождения объединенного исламского государства мусульман Чечни и Кавказа, к которому во все времена стремились наши предки. С разрешением Авлади Удугова редакция КЦ публикует полный текст рабочего проекта концепции исламского государства, которая была подготовлена еще в октябре 2006 года наряду с несколькими другими концепциями, написанными Халимовым, Закаевым и бывшим Советом алимов народов Кавказа. Эти проекты также были высланы в адрес амира Докки Умарова, и он с ними прекрасно знаком. Рабочий проект, 16 октября 2006 года. Концепция исламского государства. В основу данной концепции положены низам, конституция, ЧРИ с шариатскими поправками и дополнениями от 4 июля 2002 года и официальное разъяснение президента ЧРИ. Амир ГКО Маджлисуль-Шура ЧРИ шейха Абдул-Халима по принципиальным вопросам внутренней и внешней политики чеченского государства и реформированию государственного устройства ЧРИ от 13 февраля 2006 года. Сила и гибкость. Преамбула. Концепция исламского государства, далее, концепция, является основополагающей системой политических и идеологических взглядов, формирующих и определяющих стратегию и тактику в сфере строительства, укрепления исламского государства и его безопасности. Концепция формулирует важнейшие направления политики исламского государства. Под исламским государством подразумевается государство, основанное на шариате, где единственным источником власти является Аллах, секунд Т, а источником законов Коран и Сунна пророка Мухаммада, а секунд. Под безопасностью исламского государства подразумевается безопасность его субъектов религии ислам, граждан, шариатских институтов власти, шариатской формы правления, государственного суверенитета, подвластных исламских территорий. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими. Коран, Аль-Маида, 44. Абзац хотя прокрутить, короткий абзац. Действительно дошло. С разрешением Авлади Удугова редакция КЦ публикует полный текст рабочего проекта концепции исламского государства, которая была подготовлена еще в октябре 2006 года наряду с несколькими другими концепциями, написанными Халимовым, Закаевым и бывшим Советом алимов народов Кавказа. Подписанные Халимовым, Закаевым, вот. Концепция Вица Гидука يمين الخير كنت ممكن ديتش توي وصل هم شي دايشن ليشتغل ده كنت ممكن بيزنف شي بس تتعاوي كشوا بعد شما سو ما بعرفش ده ولا ودايش دايلهم شي موش هم ده كنت ممكن وقت يسو ديتش دريش تعاوي ديتش موش Хазаришун, концепция исламского государства составлена Халимовым, Закаевым и Совет старейшин. Удугов там. Да, это Удугов и говорит, конечно, от него, от его имени. Да.
Мухоль в Другом, 2006 чавать, весь году, кушматься. Мухоль в 2006 концепции, но кажется, Холливус удулус. Потом Докин даяльца, там дальше в тексте они что ли передали Доки. Да. Док это озвучил в лесу. И потом почему-то Закаев против за этого Халимов вообще куда-то пропал, потом сейчас появился, теперь он Закаевый. Эти мухи есть. Зараз детективный историю. Ауде, история скес. Сарлин что кому что шон. Вайкенти забат баш. все равно كانت حوصيشة تاع انتلكتياتي هنزيق يعني بو قاميان داشي Альберт хонахати зариза дас раз такой интеллект, так и интеллект инза юқяли 21 век кир современный долгум шей ао вязахсе вязи атаки му вязахсе интересно как у них получилось так. Не, и статья, и до Кавказ-центр, и сайт Удуговский, исламского государства. Статья есть, и статья. И интеллект, я часть связи, статья. Интеллект что то загружать пишешь, смеешь по. Тот загружает, тот информацию. Оттуда выдает. Интеллект тоже. Тоже интересно. Селан Дуки буквально 20 лет назад Удугар продал свое государство, все продал, всех продал, всех кинул, свое дело сделал элементарно, просто. И перед Европой, и перед Западом, и перед другими. Все знали, что он есть ФСБшник. Сегодня он все равно выскакивает, и все равно он Ой, все равно выскочил, там такие разговоры ведет. Значит, что мусульмаш, короче, джамачи, что они спят? Или тоже они с ним заодно, да, выходят? Конечно, это. Как это можно такое, короче, дать, что государство векин, что шадик векин, вол аре, велла, дать, хавиан, вол тага, и тогда он как-то дать, что центр хаилина, что хума дюча, что хума тяхует, лиршу, а инза простое, дела и конституцию бож защищать беш, да, сахарма серхает бешу, а вот человек, вот факт, он продал вчера все это, и сегодня его как мой короче, Там что варху. Там хапас есть, хапачалца есть. Там только Елсман есть. Путь Елсман. Им наплевать на все. Деньги зарабатывать, пожить здесь и Елсман. Ты такие вещи говоришь, что как будто... И там ну да, наивно, то есть, да, наивно не слушай, да, что наивно слушай, ну, тем не менее, да, целый ширма бачишь, елсмани гин хавиан тага вац, ежижрат гин хавиан тага вац, вот наивно еще бас ахар, обязательно вы хилдиш, дутиш, уцул колхозник, чтобы мы верили там рай, там ад и шадрхом войдук, просто на бог тише биш, выходит так, войдук, а эти не обязательно им верить это всего. Ну, для чего они гина, да, они будут. Again, cash, it's a go, pur devlet duše až boka, knig šalo to dubo. Представь, здесь просто какая-то, там, человек 10-20 Хорватии, которые вот этот, ну, с помощником вместе, да, вот, составили концепцию, потом отправили в
в лес отправили для озвучки. Потом этот уезжает в Европу, один остается в Турции, третий куда-то на время спрятался. Потом тот, который в Европе объявляет себя демократом, а этот, короче, который бухавичник в Турции, на него наезжает. Ты, короче, демократом стал, короче, кефером. Этот на него наезжает, что ты, короче, ваххабист. Потом того в лесу, который на него наезжает. Этот тот туда, короче, за спектакль еще. А потом они в Швеции низам принимают. Он критикует Удугова, который низам публикует у себя на сайте. Сам этот низам, короче, опубликовал у себя на сайте. Танах Оудол Бумерстан, да, видимо. والله إيش طبعا هالبيت يستعمل هو علامة مو يتر شديش أنتي مريت مو أوش تخوين خيتش لو ذكرن أوف وقت ودشن بيا شو ليش مو فنوجه يستخلايش Надо, да, надо Курочкина, Куропаткиных слушать, да? Куропаткиных шидо. إيمان إسلام شعب بيزو شعب لما مو И бороться с исламофобией в Европе тоже надо. يوروب وعطاوة يز ثلاث ويكون قودر داس Европин halka das ležanuca dinakara das Западin halka ležanuca dinakara Busovdini тяха ležanuca dinakara Qish awo ležanuca dinakara но тем не менее они все говорят ночи шудушун ара дövle цаистяк диштиш Сирия диштиш шудушун бах Hokkeda diyişti şuduşun bak. Şey gel лаж sen вообще гушаят. И все равно они даст, они ночи даст. Уж нах буйхатся. Да? Так и быдло ячиться. Туяцана все равно и последнее надо у них забрать. Бог, да? И картинца гушаничт. Что гушаничт? Работа идет, чтобы у чеченского народа, чтобы даже не заикались о независимости. Что вообще, короче, не то, что вообще 10 махал, спрячьтесь. Эльберт, не то, что независимости, шей культура, шей хохар, шей дейши, зикр, обинеда, цай массиром, короче, дайо, шамош, бош, центре, даже цыга есть дамахалам бог, я решу, меча решу. Это что нахер боха, ночь, уже не алибекан. А ночь сам мать бол да габохат, ночь до бошаш, лил, я царит что ну как, говорит, амил шеш. Шей дюзел, шпан, ойрен эхе, это дышен. القوة عليهم شعرهم شو شوقوي متن نوخش دوشاش بوش نوخش ديشن تنا وش يولي اللي تفان عين شاش احيا تديشن Халиф, есть такое, инс мелдал междик шталах, молниш балах, там блогер шпалах, шавик, антитеррор, мойн я ты глобадуал и штель дишо, бош дас, и низ дахчур, вой ишт салаваттил дишун бош, да, шайумш дишо, хабош буйшо, и пармата хакан цани ума бош вац ишт, паймар ишт элир, نيش دويتيش ويز دوغيتيش نوشي ومنيتساني دوغي بوش ويزا إي حالة إشادلهم وحق واسنا هقانا إذا كري وي كري قوكتو عدات هيا هوش بنا خبا أتا دنينهم شادق وحق واسي خقا هوش تغنى عيوش بو خانا عيور بوش بو هقير بيرش دوير دوش دو هوش يش بوير بوش بو هلك بير بوش بو هقير هما يوتو جيريو هقير شيمنيني خلويتريات هقانا запрестил нах цена церх мостки кырбайтих цер акы мостки гойче баццер шейхи мостки хита цахицер ишавал молла антитеррори قيمة ددو شو تام راديو مال شو اشتيات بو شو شاويق علم دق دا شاويق عشان انت احد يشتك وش دا صخر
على إلى وصل серьезно подходишь был, да, сейчас وصل ليش صغير дети, وصل дурак صغير дети. Как это может происходить такое? И мухерду и хом, да, как это так бывает? Что хочешь мадаться? شيء آخر نو خدو قدر تندل تغن زابدو تعنيسو ياتشون زападу ينا ياتشون нису асюха ба противостояние Запада и России со на 100% на стороне России. Шанс фокус мутях шварца, на стороне России, за Халипат, Бурж, Европе, Турции, хоч, шаш помогать. Ты согласен, Алдина? Ты ваша из-за идешь сильно моешь на стороне России. цена вош салон винок и газки бацар, цен вош винок, цен вещи на кости винок. Использовать, шелук, дилошенич, башгасли, Ticna Dievs Putins tieši picot Allāhi bāz maina, dit Dievs Putin un ditstin. Vai onkar mahoticu ar visnek onkar huat metki nadzu. Ясность, которую я хочу внести, заключается в следующем моем заявлении. Самым большим достижением в своей жизни из всех дел, которые я совершил в этом мире по сегодняшний день, и я считаю то, что Аллах позволили мне поддержать, по мере моих сил и возможностей, Имарат Кавказ и муджахидов, когда толпы врагов, друзей, набросились на них со всех сторон, покушаясь на их жизни и честь. Я очень надеюсь, что проявленное в этом деле усердие будет аргументом в мою защиту в день суда и причиной прощения моих грехов. Самой большой ошибкой в моей жизни из всех дел, которые я совершил в этом мире по сегодняшний день, за которую я прошу прощения у Всевышнего каждый день и надеюсь, что Аллах избавит меня от наказания за нее в день суда, это мое участие в демократических выборах после победы, которую нам даровал Аллах в Первой войне. Надеюсь, что мое заявление было ясным и недвусмысленным. И на этом пока все. Если есть во всем вышеизложенном какая-то польза для мусульман, то это от Аллаха. Если есть ошибки и отклонения, то это от меня. Завершаю словами восхваления Аллаха и просьбой о помощи в изгнании врага и восстановлении его шариата на нашей Кавказской родине. И да благословит Всевышний нашего пророка Мухаммада, алейхи салату вассалам. Аллаху Акбар! Мавлади Удубов. Кавказ-центр. أكبر دوغو أكبر شمليون مليون نعم بيحكن اللي هو أكبر ده دعوة عطاقي وصم الله خليه بايمونتي على شبه تاقي أطفى دوغو Халиф, там не только 2 миллиона, там миллиарды своровали они. 2 миллиарда просто для этого. До комушкетских гошолар, до шуна, чек, один зета. выборчка участвовать в доходе, так цигах и муаируе, чудить на крылуко, чудить. Зучу, что язник доходишь, это искусственный интеллект, что язник ходишь. Переводчик. Ездился, Белорева, Турцавик. Tema daktsay olsun. Prezident Çengdayar diye işte gonjo dolça. يقصدوا بصوب تقويزة أردقان أتاتوركي كلاهي نعشو صوت كلا صوت فوقهم بصوب بوقاري. Самые главные авторы концепции исламского государства, все они живы на данный момент и очень хорошо живут. Никто их не преследует за эти призывы и нарушение конституционного строя Русни. Никаких уголовных преследований, их не мочат в сортирах, не травят, как крыс. Это нормально. Короче, Берта Бухош, Бог Шабеш Берта Бухош. Гош дачо, Аллах базна ширюе, бо натовски базна шияш, бо арабеш, запада шенделевин, ашма буй бо арабо, нохча лиши аркутам. Это. Allah, Kubo,
Kubo Putins ötürü bu. No Allah bazı ötürü Putins. Daha tokan yok humost kaldı. Yatsa düğütse derite. Hayvala abuşlan gokçu yani udu gavşu ta tagiş o çuat diyetiş to çok vaktaşlı. Vodu daro. Şuna han şu koyu daha hoytur düşünüyor. Şu nachyotim hoytur du okuyum zahay da yaşay human da çekyo nachyoti. Şu nachçı o muastri hoyt o ta problem ya to çöyoliş prost. Ayoliş za takılta yaşıyor amulona kala. Tam düğünü ya huma isnişiga. دلا خليف نيسما با دات سلان دات لي طيش علقه دات لي دات هو هينز هوشم تسبلي خاروان سير بيرش دات ليش دات سير بيرش ونيو قاعديب شبو سير بيرش قان عورين دات اسغاز قش دات اشت يوحكي ونيو قاعد بيتنش دي دوشتو اس بيتنش دي حاجه بوش تاجع تعني ودات رازميات يا تعني هما دات نو بعضو تغن شاش بوصل بوش بالنخ بات سان خاديزر سالغن طيت شحالة طش شحالة بوصل بوش تيخيتين هوق يوروبي هاياكن هرهمش شد وحكادو شليرش مدو شو مدات تاجيست يوقش شو مدات تاجوما اول شو دات تعني وجواب متدوغ اشتات تناخل تديش شو تسمى دات شايدين خطاب اللرد تديزش يخويو تسوي شو يوحكي له حومش دات ينوختي بات إيش يبوزل الدنيا بات إيش دات نوختي هم أنت دات قان عيرين دات شيخاني أوريشون جواب ديوردوشون تاجر ديوردوشون قيتش ياجر ديوردوشون نو تغن إي هوق شو بيقول إي تيرهم برش دات تربوش تير دوح نيروي يبوسوا بدين دوتش دوحكن مدروي بوش دول دات هوق شو خوشين تخويجي ما أولاشي هو دات شو هناخي هو بورشي شو هو بوخ بوشو اتسومان دات شيخ حش سيوخشن اتسومان دات مكول داقناش دات نخل دات دولش دات شو نخ دوتون دول دات غاسق الشيء اسبولزو دوشو عربو الشيء اسبولزو دوشو مسير دات دياسيها بولشان اسبولزو داش دات ليش نشو شو действительно ليش دات نو بعضو شيء يوقع دات غلش القام يوقعش دات تلال شو حق يشوغا حق نوششكا توشيتر يدنيا حيوخ شيتريس إز دنيا حب واش دوزوك ديش نوشلي تاعها هما دوزوك ديش عشان كرينك حالات شو سنيل شو ليشين دات ليلر بوشنش 20 лет назад лелеш تغنى ليلر بوشنش شو بيش بوشنش إنах شو هوق تخويجي سويجي ديها والشنجي شيء أدمل يش والناخيك دات بيو بقى يتش ليلش دوشو تير بيو بقى يتصير هما تحقي تيرت رندوين دات حوالوقي دين دات برش ياتشو ياتي كيزي دوشو دوي تعطي مكيك دير بركة الله دوار باخر خمار شوغل Причиной кризисных процессов в ЧРИ стал исторически обусловленный факт, что никакая власть в Чечне никогда не рассматривалась в качестве легитимной в глазах народа, если она не являлась носительницей шариата. Половинчатость шагов в осуществлении шариатской реформы в 1996-99 годах не позволили сформироваться устойчивым исламским государственным структурам до начала новой военной агрессии со стороны России. Поэтому уже в ходе войны, 4 июля 2002 года, расширенное заседание Маджлис-уль-Шура ЧРИ, которому был придан статус Конституционного собрания, с участием представителей всех ветвей власти, президент ЧРИ Масхадов Аслан, председатель парламента ЧРИ Хиряев Дардаил, парламентарии, члены правительства. Руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами и секторами ВС ЧРИ, общественных организаций и джамаатов, на основании указа президента ЧРИ от 4 февраля 1999 года о шариатской реформе внесло шариатские изменения и дополнения в Конституцию ЧРИ. Была изменена статья 1 Конституции ЧРИ, которая гласит: Чеченская республика Ичкерия — суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа.
Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Тем самым правовая шариатская реформа, объявленная еще Джохаром Дудаевым во время выступления в Шалинской мечети в марте 1995 года и прерванная новой вооруженной агрессией России в 1999 году, вступила в завершающую фазу и подошла к полному и окончательному принятию шариата Аллаха, АТ, как единственного руководства и закона для мусульман. В этой связи важно осознавать, что государство — это не просто социально-политическое образование на определенной территории, а это, прежде всего, идеологическая конструкция. Основополагающим началом любого государства является религия. Именно религия, идеология, является цементирующей основой государства. Шариатский принцип утверждает: нет множества религий, а есть только две веры — ислам и язычество. Точно так же нет множества типов государств, а существует только два типа государства, которые основаны на власти Бога, и государства, которое держится на власти тагута, проявляющейся в разных формах, начиная от диктатуры и кончая демократией. Все другие имена и названия призваны скрыть эту простую истину. Поэтому очевидно, что идея придать исламу статус так называемой государственной религии, вместо того, чтобы сделать его основой государства, является явным отступлением от ислама и для нас неприемлемо. Полное принятие шариата означает приведение в соответствие шариату идеологии, названия, формы и структурной организации государства. И самое главное, это означает восстановление подлинной легитимности государства. Полное принятие шариата предполагает коренную реформу государственного устройства Чеченской Республики Ичкерия с учетом изменившейся военно-политической ситуации на Северном Кавказе, расширением территории джихада и ответственности, и окончательный переход к исламскому государству в шариатской форме правления с восстановлением всех шариатских институтов власти, терминологии, структур, политики. Таким образом, полное принятие шариата означает, что Ичкерия является исламским государством, открытым для свободного воссоединения мусульманских народов и территорий с целью восстановления объединенного, единого, Кавказского исламского государства или Кавказский Эмират. Главой исламского государства является амир. Маджлис-уль-Шура формируется на основе шариатского принципа выборов Ахлул Халли Валь Акиди. У народов Кавказа общая религия ислам, общая история, общая борьба за свободу и независимость, общие идеалы и ценности и общий опыт единого исламского государства. Yok царь состоятельных, Милюев, Халимов, Удугов, Закаев. Царь Шаш Абоков. Это не мы говорим, они сами говорят. Состоятельно гумуду чудонца, тут я раскошен. Бог пел. Взятки щеллай, гардины, око перед списки давали, начали. Вука дадизик цунде кортом тюер. Лишь семеги цад бабуй. Ахар одиночество, хар око нахпел, лашаш око нахпел, хар яца, хар генерал яца, хар вожа яца бог. Хабар дейс болу, лерыш. По башке дали. Всем. Что интересно, Цуманюка, сакитна бахаси, Альберт Хо, тяхкая виза, Цуман. Все равно мы свое пробили, мы свое сделали, и мы свое будем делать, бахца. Вообще, шейхум чахтуакш буйша, цена противоположная сила, и от себя. Ой, от себя. Цен, да, шуга, то да, бог, от себя, блогер, никого нету. И шейхум это шех душ, что бахца. Так, шех больше буэлла, так и признать, и хунца что есть, да, так, у них и силы есть, и другое есть, и это есть. Да, действительно, шейхум это шех больше буэнаха. Факт другое, нету противостояния яцеса. Мюша, вы авуюза, ки хуюцян противостоять ешь. Цама дуйцян, я европейцян противостоять ешь. Я западью, я кибеш бу. Кто против стоит этого всего? Никто не стоит. Так, сейчас чокенти ду бахчара, шейхум шашака два кудуинс. Новый интеллект, и цаны, камела дует, дуишта, душаш, шейнла, Сирия дует, душейнла, акадек дует, душейнла, ожа дует, сабахца, дербах суикач.
мелла глубокий умше душе дат тяхкуш нахахер бувае мелла умный нахахер бу хур хирдуqвайн все равно веш и нохчал халга дякан валиерш дас ядмал бог дуиза юхкам хирбац вайна и самуэр дуит تخل دوسون يلا that is هون سليل دو عالج that is دق شابك وشيات بري كاجر دقهم that هي ديلا حوير دوية بوش that is نايمني that سون لام تلار نايمني خلطان that سون is ملا is $1 هم نو تاني نايمنست حلقة ميولي إذا that سيرونو خلديش ده صافي سويكراتش خلديش ده صافي ملا открыто дис диш диза ба диш но инахуй беш бат цани момент шуншайн гуш тухс хутчул вол колхозник усо сот яхкуш дас дахсол развитый беш قيسيخ яхкуш хербат сма дир хербу настолько обидно хитсун дас соуцу watch дас сот яхкуш херж дас хая вообще беш хуш цани дих воли дас иста противно бывает, да, давление иной раз поднимается. За марша йогел, дешен сабахон, духу хума, да, со шабол гентешна, дислон, шаиш, чуян, суаишу, дедикул, сюри дикул, да, хаскиетон, чуа, духу нагана, да, хо шаиша хиетон, хо нокчи йоа хиетон, بقي بيشبون دكو ناخبون ديريس نو يفرسيتو Ушлана и Озеран, а я весь цел. 2007 года ТН. Постановление парламента ЧР Ичкерия за номер 1Б об отстранении президента Умарова от должности. Как видно, поспешные заявления главы МИД ЧР И. Азакаева послужили поводом для принятия незаконного, не имеющего юридической силы, постановления. В заявлении главы МИД есть слова, говорящие о том, что автор заявления сам не уверен в том, о чем он пишет. Если заявление подтвердится, имея в виду заявление с видеокассеты неизвестного происхождения, якобы сделанное президентом ЧР Ичкерия Д. Умаровым. Известно, что для принятия мер по началу процедуры отстранения президента страны от должности должны быть веские основания. Их в природе и в арсенале обвинительных документов не существует. Нет и официально опубликованных документов, указов, постановлений и иных актов, из которых можно было бы судить, что президент совершил противоправное действие, требующее привлечения его к ответственности, в соответствии с законом о президентской деятельности и Конституцией ЧР Ичкерия. Чем же руководствовался Сараляпов, принимая такое важное государственное решение? Какие документы были у него для того, чтобы решиться на такой опрометчивый шаг? Оснований для принятия такого решения, насколько известно мне и другим депутатам парламента, с которым я связывался, нет никаких. Кроме этого, должно быть соблюдено обязательное условие. О сути вопроса должны были знать депутаты чеченского парламента, кроме 2 человек из окружения подписанта незаконного постановления. Заявляю, что это провокация за спиной парламента ЧР Ичкерия. Одними из организаторов, похоже, судя по всей печатной информации по этому вопросу, являются левые силы. Я не говорю о том, что такое решение принимать не имеет права ни один депутат, ни председатель, ни заместители председателя парламента. Постановление парламента ЧР Ичкерия за номер 1Б от 6 ноября 2007 года не имеет юридической силы с момента его подписания в соответствии со статьей Конституции номер 5. Ч1 группа заговорщиков из парламента и МИД ЧР вместе со своими сообщниками в военное время, когда президент страны управляет войной, лишили его мобильности. Вместо того, чтобы поддержать Д. Умарова и в правовом аспекте, не вводя его в заблуждение и ослабляя, они поставили государство в тяжелейшее положение своими действиями. Все эти люди говорят, что они хотят действовать по Конституции ЧР Ичкерия. Но тогда, что они делают, ее нарушая, сами? Подобное было и раньше, когда известный первый заместитель председателя парламента ЧР Ичкерия Бишаев незаконно подписал постановление от имени парламента ЧР Ичкерия 22 марта 2003 года, одобряющее концепцию обусловленной независимости Чечни.
Вспомним, как президент Абдул Халим Садулаев делал сообщение о том, что летом 2002 года в горах прошло заседание Маджлис-уль-Шура с участием президента Масхадова и председателя парламента Чейр-Иде Хиряева, на котором была изменена Конституция ЧР, Ичкерия, статья 1. Чеченская республика Ичкерия – суверенное и независимое демократическое правовое государство. На Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство. По этому поводу не было ни постановления, ни указа за подписью глав законодательной и исполнительной власти в официальной печати. И если бы были таковы, то они не могли иметь юридической силы, в силу их противоречия статье 5, Ч. 2 Конституции ЧР, Ичкерия. Ссылки на то, что, якобы, в Чер-Ичкерии процесс изменения государственного устройства был запущен при президентах Дудаеве и Яндарбиеве и был завершен при Масхадове, принятием шариатского правления в 1999 году, мягко говоря, не соответствует действительности, так как указ президента Масхадова не имел юридической силы, как внеконституционный, и не мог получить поддержки у того, в чем нас хотят иногда убедить уже многие годы, можно увидеть из слов наших президентов в их интервью, данные в разные времена. В своем интервью с польским журналистом Войцехом Егельским для издания «Газета Выборчий» 8 апреля 2004 года президент ЧР Аслан Масхадов говорит: «По моему представлению, послевоенная Чечня – это независимая и процветающая демократическая страна». В последнем интервью, которое дал 8 июля 2006 года и президента ЧР Аха Садулаев, говорит: «Мы после войны будем строить то государство, которое планировали с самого начала по той Конституции, которая была принята в 1992 году». Речь идет только об одном, о том, что эта Конституция должна указывать на исламскую сущность чеченского народа. Президент Д. Дудаев вообще не ставил вопрос в таком разрезе, а президент З. Яндарбиев внес на рассмотрение парламента закон о внесении дополнений в Конституцию, что и отражено в ее статье номер 4, часть 5. В Чеченской республике государственной религией является ислам. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное оправление религиозных культов. Таким образом, наши президенты и парламенты понимали и понимают, что без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве нашей страны, и они не идут на внеконституционные решения, как это незаконно стремятся протащить отдельные лица от власти. В выступлениях с изложением своих религиозных позиций о будущности страны президенты ОАХ Садулаев и Д. Умаров высказывали свои соображения. И пока не будет издан официальный документ по этой части, соответствующей Конституции ЧР, Ичкерия, никто не может считать их высказывания руководством к действию. Обвинения Сараляпова против президента надуманны. Почему он и его сообщники стали на неконституционный путь захвата власти? Те самые люди, которые через прессу неделями обвиняют президента ЧР, Ичкерия Д. Умарова, сами оказались таковыми на поверке. Статья Конституции номер 5. Ч. 1 гласит: в Чеченской республике Ичкерия обеспечивается верховенство Конституции и законов над всеми иными нормативными актами. Законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. Нормативные акты, не опубликованные официально для всеобщего сведения, не обязывают граждан и не применяются судом. Нормы Конституции имеют прямое действие. К чему? С какой целью вся эта шумиха была раскручена? С целью расколоть все чеченского сопротивления. Кому это выгодно? Ответьте сами на этот вопрос. Положение в этом деле очень серьезное. Мы не можем сдавать президентскую и парламентскую власть в распоряжение сил, стремящихся, вольно или невольно, растерзать чеченскую независимость. В этот ответственный момент перед историей своего народа мы должны быть честны перед своей совестью и Всевышним. Патриоты должны объединиться вокруг нашей власти, вокруг президента Д. Умарова. Конституция Чер-Ичкерия есть гарант независимости чеченского государства и народа. Все это заранее, предусмотрительно закладывалось в проект Конституции. И после долгих обсуждений в прессе и среди народа принималась отдельно каждая статья, а затем целиком была принята вся Конституция 12 марта 1992 года. Конституция Чер-Ичкерия принята на все случаи в государстве и жизни народа. Понимая всю сложность военного положения в оккупированной нашей родине, я призвал бы, все же, президента ЧР, Ичкерии Д. Умарова разрядить обстановку тем, что МИД ЧР, Ичкерии должен отказаться от необоснованных, бездоказательных претензий. Президент мог бы принять заверение от своего внешнеполитического ведомства, согласившись с их заверениями о том, что впредь возврат подобного характера события были бы исключены.
Ахьят Идигов. 20 лет борьбы чеченского народа против агрессии Кремля. Хещери. Хешер. Идигову и я Дигов. Да? Да, Ну, Идигов хорошо, там в конце хорошо написано. начал его ладить. А про себя он пишет там, сейчас первый подделки воли Лебоша. Пишет он, пишет он. В Он пишет, что 2006 году. Ендербиев внес законопроект в парламент. Не, подожди. А что парламент распущенный на тот момент. Ну, Яндарбиев мог что угодно внести. да, тоже, видишь, там вопросы. Нет, он сейчас список, кто голосовал за, почему голосовали. Ну, хадис не шмадуется, да, хадис шмадуется, во-первых. Да, Во-вторых, хадис, есть, да. во-вторых, это во время войны, да. Во время войны парламент никаких решений, принятых решений, они не имеют законную силу. Это хадис есть. Не, ну это не совсем, кажется, там еще война, там, я не знаю, уже же после хасавюртовских, После хасавюртовских я должен был быть парламент распущенный и двигался, представлять себе, сейчас руководить. Он написал заявление, вышел из парламента первый. Да. И он никто там на тот момент, он там никто. Какое он имел право подписывать какие-то бумаги. И что я году видели там. Все остальная цепочка улетает в трубу тогда. Самое интересное, говорит, объединиться вокруг Умарова. А Умаров объявил Имарат Кавказ. Хабо, и Биговский. Ну, здесь он же вот пишет вот здесь. Умаров должен сидеть в тюрьме, и Дигов должен сидеть в тюрьме, все остальные, это Шушера должна сидеть в тюрьме. Ну вот он, вот здесь же вот. Патриоты должны объединиться вокруг нашей власти, вокруг президента Д. Умарова. Вот. Да, вокруг Умарова. А к чему ведет? Вокруг Умарова объединиться. Это после того, когда уже Гучдельшхан и концепция исламского государства, когда он уже зачитал этот листок объявления ислама и Имарата Кавказ, когда он сказал, что Ичкерия там не существует, после этого решали. Что там? Он первый должен сесть в тюрьму. Он когда первые изменения носил в парламент, в Конституцию, он был никто, звали его никак. 9 ноября 2007 год, подписатель, статья. Нет, чтобы 2007 год это, статья Халита, Бог первые изменения в Конституции, когда вносил. А это было в ноябре 96-го, а потом уже парламент... Это не законопроект, а уже парламент 3 февраля, типа якобы парламент там проголосовал, Болца. Какой парламент, где он голосовал? Парламент не имел права, парламент не имел права голосовать за народ. Подлог на подлоге, и там эти валят на то, этот навалит на это. Да, у нас куча вопросов, но никто на них не отвечает. Вот что вопрос, проблема. Низакаев не отвечает, Идигов не отвечает, Удугов не отвечает, Халимов не отвечает. У следователя будут отвечать. Само то, что народ не голосовал за это, а эти статьи, которые должен был голосовать народ, первые изменения, народ не голосовал. Низ была полностью правду. Расскажите все документы, покажите все правду, все свидетельства, все фамилии. Честно, Бог о патриот, полностью агает документ. Дигов первый получил деньги и свалил в Европу. И подлоги.
خوش لیلش حش ببو اینا اشتنا غوش قیت چک دی دغان الی شهتك هر اشون دینی شو الشتو الی شهتك يعني عارف وانا تليفون تسنيمات ديش كيف يرش دوتسان دات ايه دكتور يتعمل وتاع الجمهور Сам гос вместе чем до даже стриминг, на стриме ты должен за 5 дней записаться, ай данные, паспортные данные дать. Какие вопросы будешь задавать? Помилуешь, каких я тибо. А вопрос задать еще, ответ. Помилуешь, каких я ты там. А я хагайти, ай паспортные данные, шалу. Да, кстати, мы пытались, да, пытались. Было. راجوي تريق ساعد نو قلو يتيجا يا راجوي ساعد نو قلو ميات راجوي تريق أولا وهو إيش Попробуй вопросы составь. Проход, пожалуйста. Не, если есть у народа вопросы, надо на эти вопросы отвечать. Так, кому Бог подать там, а вдруг там у вас там все хорошо, может, там вы правы. Ну покажите тогда, ну у людей вопросы. На вопросы надо ответить. Если ничего не горит, то ничего страшного нету сказать правду, да? Если нет. Это если у тебя ничего не горит. Честный владелец. Окей, вала, там та проблема. Но когда у самого лицо там пушку, то тогда уже он не будет тебе ничего отвечать. Умничать будет сидеть, умное лицо и диндис был ровно сразу так. Зеленый фрагмент сейчас вот. В последнем интервью, которое дал 8 июля 2006 года, и президента ЧРИ Аха Садулаев говорит: «Мы после войны будем строить то государство, которое планировали с самого начала по той Конституции, которая была принята в 1992 году». Речь идет только об одном, о том, что эта Конституция должна указывать на исламскую сущность чеченского народа. Президент Д. Дудаев вообще не ставил вопрос в таком разрезе, а президент З. Яндарбиев внес на рассмотрение парламента закон о внесении дополнений в Конституцию, что и отражено в ее статье номер 4, часть 5, в Чеченской Республике государственной религией является ислам. А кто имеет эту статью трогать право? Яндарбиев внес, а Мне парламент что там? нравится, да, мне нравится, как они. Этот интервью где-то что-то сказал, потом другой что-то тоже сказал, в смысле интервью какому-то непонятному журналисту. Это что, закон, что ли, теперь? Или что? Парламент, если он голосовал, то он список, кто голосовал за, кто голосовал против. А тут я будем вопросы задавать. Вы имели эту статью менять право, парламент имел право голосовать и менять статью? Не имел. Народ голосовал? Нет. Вы опубликовали тогда, когда сделали в газете, было напечатано? Нет. Если не напечатано нигде, это незаконно и тоже. Если он в течение там стольких дней должны напечатать в газете, общей газеты, там, которые там в парламенте решили, там, решили в этой газете будут печатать все изменения, законы там будут печатать. В этой газете должно быть напечатано. Не напечатали его, все, оно незаконно. Да, кстати, Любое решение. на эту тему он же сам критикует этого Закаева, Сыроляпова, Масхадова, всех критикует, там, что они то, что там объявляли законы, там, низамы, типа они их не опубликовали. А сами, что да, в 96-97 году тоже ничего не опубликовали. Это мы сейчас мы узнали. Да. Случайно Да. узнали. По закону должно быть напечатано в газете, должно быть как определенная газета, которая парламент решил, что будут печатать в каких-то газетах изменения законы,
в этой газете должно быть опубликовано. Если не опубликовали, я имею в виду даже те законы, которые имеют право парламент менять. Статьи какие-то. А это статья, которая относительно это не имеет ни права, народ должен голосовать, а не парламент даже. Не предлагать, там президент предложил, его должны вынести на всеобщее рассмотрение народа, голосование, обсуждение, голосование. Было это, не было этого. Значит, ну все незаконно. Даже Ну, если не начиная напечатали, с тоже первой, незаконно. после Первой войны, начиная с первого дня, у народа ничего не спрашивали. Народ жил сам по себе, а эти жили сами по себе. Там законы Ой, издают, что-то делают. и Бог издать, на все эти незаконные, юиш. Эту статью не имели права, даже парламент сам по себе голосовать не имел права. Народ должен голосовать. А автоматически дальше дают опять изменения, дополнения. Боже, это все, вот эта фикция идет. Ега труболет, агулы, закая гонда, и еще, которые что угодно еще будут печатать. Аж дах ари лумширишем, там, буширишем. Рашен, юштек, тяги раша, веч, и тапалкигиш, аж. Самое подчеркиваешь положение, солилищей. Этот говорит, что Умаров нарушил что-то. Этот говорит, надо объединиться вокруг Умарова. А Умаров объявил Имарат Кавказ. А вообще, короче, как у них все это складывается в логическую цепочку. И Тараизбеш, ты видел эти, которые вот это хуй из Тараизбеш, вот царя, но стаканчик чушарик, юли там, изеш бешбац, волос на чем масло, Тараизбеш, будешь, которые занимались этим разведением людей. Вот так же эти вот политики, разводчик, соко, эцметиас, до царого метериас, до и там, да, пинг-понгом занимаются, перекидыванием. Наперсточники. Да, наперсточники, вот, да, Барковыми. Наперсточник, шмукаш от политики получается. В итоге что мы имеем? Сидит Удугов с Имаратом Кавказ там, основанный на низаме, построенный по концепции Закаева, Халимова, Удугова. Потом мы имеем типа правительства Ичкерии, изгнании, которое опирается на низам 2002, в свою очередь которые критикуют Удугова, который тоже опирается на низам 2002. Ну и Дигов чуть-чуть там, короче, как бы не хочет сознаваться, что государственная религия ислама это ничего такого. Вот основные, короче, там Кто еще по мелочи. все первый, что занимался подлогом, что он занимался подлогом, но не хочет сознаваться просто. Тут я надул дельма, дивись. А сейчас он валит, что парламент какой-то решал Бог. Ендербием, ты то есть фалшу Ендербием внес Бог. Типа не я носил, а он занимался этим. О, вау, он именно и вот 5 человек, которые с ним были, занимались подлогом. Фамилия Шкоцаев, а и те молчат, которые живые еще. Смотри, он противоречит. Тох Дагдова, там я тоже вот с ним начал, что-то пытался спросить. Они там, не помню, Арцуви или он сам ответил, религия, ислам, хун чуязи наш сыгальч. Вообще, потому что там правильно, законно, незаконно. А вообще, идея, почему возникло это делать, вообще, откуда вот взяли там, а как это сделали, это другой вопрос. Зачем вообще? А на нас, вот молодежь, короче, они вот прям, они так сильно хотели, ну, давление оказывали, не физическое, в смысле, да, пугает, а просто вот требовали, короче, вот исламские. Да, митинги.
Ну, митинги были с ага, плакатами, выходили, ага. да. А тут же, короче, в этой статье, уже, которая, это сейчас было, прошлого года, да, он говорил, а в статье, которая в 2009 году, там написано, что Абдул-Халим сказал, короче, мусульманскую, исламскую сущность в Конституции надо внести, исламскую сущность. Потом Линдербиев, короче, внес законопроект. А где тогда теперь эти молодежь, которая требовала государственной религии ислам? Значит, что-то там не то, да, то там или то правда, или это правда. Да они хотят на Яндербиева спихнуть это дело. Знаете, Да, как мне чтобы сам этот, почистил. и, кстати, аж христица, а молодежь какая-то исламская, короче, требовала исламского государства. И они, короче, под этим давлением согласились поменять статью. Теперь вот ЗКФ говорит, там одна часть вот это требует, другая часть это требует, короче, тоже какие-то мифические группы, какие-то неизвестные какие-то лица, какие-то требуют тоже. И поэтому мы тоже, короче, решили вот там что-то поменять. А кто они, кто требует? Вот мы сидим, вон там эти сидят. Мы ничего не требуем. Наоборот, дек хадис, дек хадис, да я, статья, что я честно признайся, первый подлоги не на милур юсан инак, да, галвях, нес, галвя лир. Кучу можно примеров объяснить, он не, да, и потом с этого можно и писать дальше. Мы допустили ошибки, простите, да, извините перед народом, око запал, бина, око запал. Давай мы сейчас вот все выложили, всю правду. Шелах, короче, когда защитили, вот вся правда, вот все документы. Это. 6 парад берма барыли, что очистились бы. И народу легче было бы дальше действовать уже. Так что там европейцам объяснить. И низам мора концепции мора как демократическое государство восстанавливать? Что, это европейцы не читают, что ли? Кавказ-центр, там на Кавказ-центре написано, что концепция исламского государства авторы Закаев, Халимов, Удугов. Они же читают же, да? А потом он приходит и говорит в парламент и говорит, вот мы там Ичкерию, демократию делать хотим. Кто ему поверит? Да ему не нужно, чтобы кто-то поверил, ему нужны бабки, вот это, какие бабки. Бабло там с России получает и путать еши палки еши да, отметьте, ах, чавурду, восстановить, и что там, хацадалит раз, ах, шмиль шмауиз, и кегбеш льеш мауиз. Они оттуда деньги получают. И Кутаев два этому цеметы и ухвицу. Чтобы контролировать, и в нужный момент бабки подбрасывать. Вот это две конторы, одни тоже на низаме, но они на низаме типа тормознулись и на опоре низаме хотят демократию. Другая, турецкие сидят, тоже опираются на тот же низам, но они исламская. Потом приезжает Кутаев, говорит Кавказская конфедерация. Потом Закаев тоже начал это говорить, Горская республика. А короче, вообще, короче, интересно. Интересно, буду, я давно сказалось. Luego, شش بالبلغنا أبردان خليس سيري تاقي خوات واشا تاكيخ خلديس سير خلا كمنيش بوشينا خوات ورقي تخا تكسا يوصن تنسي وقل بابنا وقل دجينينا كاسي وان حايس يشترق عياش خوات واشترقي بوغلتيري خوات ورقي كيخت تنسي دكسا يوصن تعيش شيء كيخ خلديسري شيء أشوت خليسر تنفاك другое أدمن حلقة ينا أشوت ياتسر تصمني دين حلقة ينا ياتسر شيء كاسين حلقة ينا تسر أشوت شيء بابل نو ربط ذات الحلقة ينا خليوك سر أشوت تاقي
Цанги хэтна дош, саума дош, дас вообще не цанни эго дош, да я европейский бешсер, я украинский бешсер, я западца ешь, я азица ешсер. И все равно они свою работу делают, и нам как-то выходит, что кормушки да, с вами, чтобы мы там говорили об этом, обсуждали, там разговаривали, и что шебалбеш, хебукуш, примерно из курсу, и шеявах, مش خواسة إنه كرموش تزخيتر. ну, из кормушкяц в данный момент еще ёшел, кормушкяц, ёшел. شين كرموشكين أحشدوش بكش كرمو ديش باسكش. Да, вот именно, да, ради там человечества, ради своего народа, там патриотизм, там такого ничего нету там, абсолютно. Я Запад, я церквиш, я Украина, я выше бать, цава церквиш, так еще и Украине вообще по барабану махамбяхкин шейн томбо нах бали буэлако нах хамбяхчан туамбичан. Зато несколько колодцев уже в Африке выкопали колодцы. Сотя ашдок, шмука, что за деньги зарабатывают. Сарца олдоштик носить молодой ашнеш. А чё не наколоть их? Что наколоть, бишь, ашбух. И на этом зарабатывают ах. Украине Ваншистан, там деньги дают, ведь хавалин сыгал ашнеш молойцер. واخر عيقني عن колодец Африки. السياقين سبيرش دات حتى عارشو تصدع هيت حارش بوخش لاتشا سبيرش دعم دا كيسي اخش ما دا عيتيش بوخش لاتشا تصح بروش وقت مسنا ملوك ودعيت شو دعيت ديز بوخش دات اشتا عرب سير تحقص صوتح هنزا بيتشو بات اشتات işte ragazzo sen حالات هنزول خياوة يا ترسا تصير مارشو تغير شوات ترسا ترسا لكتن بيري مارشو تي نو فاكت تردم دير ازدات ووشاتو там 500 دايتش 700 دايتش دات يورش دريش دايتش ديش اشتا نيسم دليهم تصير مارشو تي صوت ويرتلس هم بات بيخي лишний раз. Ну, инстаграм волосы бахал дишдат. Юрка амхалиншин. Алат инзоли дат. Шиша алдар иза. Инз ишт гештишин волишт. Гешти хайгл дасер шей волидат. Но ишт использовать дуку хербухцевиш дат. Факт это дуку хербухцевиш. Использовать когда мира буцер использовать. Кемеш на гулдеш, маду Швеция, дырзига, 300 тысяч, ну, о, что он сам, межик, хаец, веш. Постой, даешь, берешь, создание хаец, веш, берешь. 300 тысяч, ты веш, да, с евро больше. Слушай, да, шгулок, сухие шварцем. Чедепен, хагулина, фарматин, чебетен, чедепен, гулина, цаум дешлар, цаум модер, метя, беш болбу. Дайк шабершку, ками. Хагуич, мич дюкшнуй. Эти гезреш, яц, мич дигаш, туеш, и бойни чудигаш, ты бо, дагуич докш. Лёг, постоянно у меня возникает такой вопрос, да, ажа, дела уцу, развитый мацерсо, все равно, да, ума бош, вацер, дамадар умди, шуцаги, пармат, да, радио свободы, так, ЧДПИ, шеюми бадич, да, лишний умр, не навязывает, дешь, да, и у них она в горле стоит, это понятно, почему стоит, да. Ну, факт, чейгумант и хачак больше бацуш. И копеек шали, айохар, и копеек шали, лучше зани кас общица, касса херицери ФСБ, кас херицери ЦК, да, кто сколько там зарабатывает, больше, да, что армирует, Томсо, Вала,
والله والله ما والله كاس خريقتي لا شيء زكاة وغيري شيء ну кас один и тот же хрихауэна это 100%. И все равно и нахбат запросто берше чудо шедец. Ахуди дей пхальмат. Эти дерьмовые асхибы деди адерди. А тега да беспределируешь, нахи хума ала бяш бацуш. А так как это выходит? Свекра спас, выходит так. Вой техуятин тагават. Я параматин техуятин тагават. جواب ديور دري أنا تأخذ تجاوز تأخ ملا أخيط خيتي وي هما أتدوس أنا شد بقي هما أتدوس أنا تأ بحرمتي هما أو أتدوس أنا ده عشان تأخذ تجاوز تندلا قالوا جي تاني أتر واتس دير دوي هو ده شو أتر واتس ديش بو الخيس ده شايفهم كيف واش داس شو بوز عبيو باجيتش بشي وشي دغبغش داس تخامي داس يودوغو هو حوالين داس ولا عونتير يوقريون تبا حوال هو زكاة عونتير يوقريون إديغو عونتير يوقريون تبا تانجي هما وش باس وش داس هر وينوشي بريش داس أبي ميكش دوقاني نرمانا دويزا داس أعتقد شيء هم شيء نقشي هم تغيش بناخي هاخر تقولش بيو بجيب شيء تق إنترسنا دكتور حاجة شش نخي تخي دكتور вот Что мне интерес интересно, духа, Ларко. Вы стороннич дольше. Стороннич дольше. Вы дат речь. Вы дуйка этиш, моду, этих вот так, где вы модас не хочешь. Слушай, дашь ашем давай. Года соглас. Финансово соглас. Их вот соглас. Мало. Очур духович. Не помогает. да Вы да моду, да вы стороннич дольше. да вниз баун харцвац Вы дадулой, кебекште хухтурбан. Что же да хухтурбан? В последнем интервью, которое дал 8 июля 2006 года и президента ЧРИ Аха Садулаев, говорит: «Мы после войны будем строить то государство, которое планировали с самого начала по той Конституции, которая была принята в 1992 году. Речь идет только об одном, о том, что эта Конституция должна указывать на исламскую сущность чеченского народа». Президент Д. Дудаев вообще не ставил вопрос в таком разрезе, а президент З. Янарбиев внес на рассмотрение парламента закон о внесении дополнений в Конституцию, что и отражено в ее статье номер 4, часть 5, в Чеченской Республике государственной религией является ислам. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное оправление религиозных культов. Таким образом, наши президенты и парламенты понимали и понимают, что без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве нашей страны, и они не идут на внеконституционные решения, как это незаконно стремятся протащить отдельные лица от власти. Говорит, наши президенты и парламенты понимали и понимают, что без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве. А так, религия, ислам, это что? Как с этими словами это сходится? عبدو حليم ستاني دين ويسيا قدوك الشاولين شو تعمل Без поддержки чеченского народа не надо, нельзя изменять государственный строй Болцар, а сами взяли и изменили. Раньше изменили они. До Сайдулаева изменили. В 95-96 годах. после смерти Джафара. Ака вон тишина моя. Маршал думается, князь пошел.
Маршал дома, Сергей. Батон. Маршал. Маршал. Черпи. А, черпи. Тишина моя, чё? Пораньше надо было зайти. Тишина, я сам хочу. Дебат шер. Я Сахаш, вари, салат, вари. Акбусур бай. Марха ламаз дек гмадолш как раз маршу чвялышки ролик. Включить Ирсусу, Аквасурсу. Дал ему послушать. Вот так. Это буквально, наверное, полминуты, минуту молчал, послушал. Ах, ну, педофил халай. Думай сам, бо. Ва, а это Аллах. Князь, Марша Вовел. Ица Сусан был нахбац. Тер ишца. Халабайр был политик, была хричаги, ишца хаттер, шдац, дуку хрикер дацир. Хистан, вай молодежь говорит. Ица хаттер, дешхайна, дац, аш эцхайна, худиньери, аш эцхайна, хулиньери. Хуйох кам хельерит ахтво, кадиров чу. Ца ичкери сара цадиньери, вожа цадиньери, доник цадиньери бухш. Истани политически ишца и нахильч дац чо моедис инс сун ларк цацани ишца со развитый ваца хайкал дош ваца серно сейхум диц ларсон жваптало ларсон сейхум антясар и инах бомбациш дац такиш до хуиц 2002 года Конституции коалинцар переименовать динацар хара динацар вожа динацар садя шума садитин и тахна политической арене душеше бах тхо мадаришса бахар кой мадар тхо дахар кой духту таки тхуик хата ит хунцадо царец на дац тхуицане ишса дебат хунцайо цар тан 21 век дока Meldik hata issue, ala issue, dica issues, царн дендет штага вац, ушсан чамбуач верво штага вац, ушсан араз берво штага вац, ишса уалюка сумада. Хундотия ишт. Может он хае, нязе. Айн ха ала ишса. Айн хита эльчани, мекш нон из докунду. Вахархо, Дагдовый, 80-е годы, прямая трансляция, чуть не круглосуточно, Верховный Совет, съезд, обсуждение, дебаты, телевизор, постоянно, имел дома Гойчлерк, это 85-й, 6-й, 7-й, 8-й те года. Просто народ, весь советский народ, да, весь советский народ все это слушал, в курсе был. Собчак, Варяца, Анатолий, Акы, Сажа Умалатова, Беги Дагдохардахон, да? Они все, каждый, что хочет говорить, говорил. Какие законы там обсуждали, приемлемо, неприемлемо, обсуждали. И вся страна уже начала хоть как-то мыслить, что-то понимать, что-то обсуждать, что-то двигать. И во что это вылилось в Ахархо? Вылилось это распадом большой империи. Что дело? Хинца сидят там в Думе или в Совете Федерации. Даже журналистов практически не допускают. Так, чисто информационный сброс и все. Кейтано, пример, понял, нет?
его тяхцахуйсу. Тяхцахуй. Объяснить постараюсь. Тяхцахуйсу. Хажа хорша тагана ишца Россиин техиттин, Украин техиттин, царшен юхкам бирбу, Украшен юхкам бирбу буши. Вы юршил государство бяхайн чамбуача яқына ишт шашчак дубу штат ишт хайкал дуцери дахцакан турицан тябал бяша ну примерно сайн гуштек дуичусу так цен неужели эти люди не знают завтра их тоже смоют это чубой это бош мабуш смыть бил бош Ахархо, ажанец, в советское время в некоторой степени Эрдарх Санагу, дикшкол яре, октябренок, пионер, комсомолец, коммунист, готовили, учили, партийные школы, курсы, избаж, всякие там, дочь мадаться, ёч маяться, готовили людей в политике разбираться, учили. Винца трудовая книжка, я запись паяц. Первая запись райком комсомола. 83-84 год. Секретарь райкома комсомола, да. А потом уже там МВД, охрана. И квартал, что ли, раз не догадаться, да, он. Це мероприятие шхалар. Оскана царах деловые игры алар. Це дочь мада царцега. Таншин каден тала ирсан куда-то за город там или в городе цалар практически за город. Районный центр цега. Какой-то лагерь, школе, выходные секретарей практически со всех районов собирали. А дочь надо, это и банковские системы, и ждать. Вот она, вы им что мадасер. Мы сидим, это же какие-то капиталистические, империалистические, там чуждые для нас вещи. Зачем нам это больше? Они готовили Ахарху. Они готовили к развалу. Что потом первый бизнесмен наш 80-е годы, так кооператив, штаб, где предприниматель, бизнес, Юлиан, Мюшпер, первые бизнесмены, бывшие работники партии, комсомола. Потому что готовили нас к этому. Те, которые там случайно шальные деньги делали, спивались, прогорали, всякие варианты. А нас, которые готовили, как все это делать, изучать конъюнктуру, кризис, ликвидацию, спрос населения, все. Я, например, когда тоже магазины открыл, в те времена, где-то 91-й, 2-й Осхеншка, в 94 году там запретили работникам МВД заниматься бизнесом. До этого я своих ребят рассылал по всем районам, по всем магазинам, чтобы стоял и смотрел, что люди в основном покупают, что людям надо, зачем, что ищут. С учетом того, что у вас канал миллион дефицитер. И у меня, к примеру, допустим, работали с 9 до 7, там, с 10 до 7, с 9 до 7, был бы точно. А были круглосуточные. У них за круглые сутки не было таких оборотов, как у меня на одной точке, да, на этих там 8-9 часовых. 5 берешь, цитиешь, болш, книжки смотрели, эти, где продажи идут. Вот как так? Просто они не понимали это.
Также сейчас политиков не готовят, не учат. Любой случайный депутат Хали, глава Хали, он выскочил, где-то какие-то деньги дала, поддержка дала. Он не знает, что сегодня делать, что завтра делать, что послезавтра делать. У него только остается одна цель. Сегодня урвать, украсть, положить себе в карман и на крайняк убежать, пока не посадили. Понял, нет, Вахруху? صعباني شو كرامة تبوشان إيش خليك من جندل شو ياخي يربو Tarabban itt nie sobą przegieś, sophisti knigą sztychary sztucujesz. Się stanie czy knigą się stanie czy zresztą szamodicujesz. Tavish duye hudu modu ba'du boştu waydu sofish de boştu ya yarhakumullah bo sampal mı diga Allahu alim bo Dość okej knigą što jazim budu ausinš boš ša sofi movaci celebi pojda sofi ša do dagistanski mufti vac vore beci što god boš što svojš. Hoje sure de garrel. Maras daš duša. Да, Луизе. Baš to Хайдер дяждо рецк уничтожать дяждо полный рост. Мана что лобу Rez tarh de duashtan. Hokcha. Alhamdulillah. Все по воле Аллаха. Hdiyashna tsuntihash do'an shudoy ishter hdiyash Dode. Бог ты, ман, человек. Ногти манч будешь. Не понял я что-то. Бусулиман Бог, это бусул Бог, это бусулиман. Musulman bol. Allah diye şvergoko. Musulman. Allah yeşer, do dela yeşer, modasi, tadasi. De noch o de o كلا يضع اسم التعداس يضع في ألبوم أصدق عام بيعين. Bas onda zачем мне? ده بوسيلي بوي خايون وديالك شمويو خايون نوخشي دو ده أصلا نوخشي ده كحد ده قولي بوسول ده بوت بوتونج بوتو أولوي نوخشي ده إيش تعرفي ده حدا إيه Obar ama oynuyor ama hayır veriyor. İşliyorsun. Nasıl stopar var edekins. خبطك يا قبل تيجي يا بوتك يا موند بوي موند نمت كما تبت بوغدون بسك يا سمايلك Adam oynuyor ama işliyorsun. Abi koşma. الله دي عارف سنين ثم بدو يوصلوا ثم طلعوا ذوقوا عن ما يودي شوب كشوب Разведчик угодится. En nachtjalla doe, zo'n busjullie omsdoe, zo'n ishakken, zo'n tegelijkertijd, dat is goed keer, maar je die boos staat u doek, dus ishakken, zo'n goed keer. Het was nachtje, goed keer, maar je was dood dat er wil die hij nee, dat is postinier. Het was Dagestanski, Ariat en Wilswachel. Het was nachtje, je daar was Willem, ja, wat dingen. Goria, viri, who you talk, but didn't talk, that's the way.
وش حيموه مو بقى وش حيموه بارسم حيموه غلط التغيش ونفسك مو كنت بدرس عمل شاسوي بوش واللابتوب بوش بدأت واللابتوب ده جيش يا ده بشويه والدرس عمل وتعن وصلنا تعن شقة دول ولاش تعيقيو هر القبطش لجينيات برايد شاسوي اللابتوب طبعا وش نيق بشويه بو بشويه مو بقى تقيت غلا عبوه بشويه بارسم نيق طوالك ده دوق ده دو شاد الشيء ده دوق ده دو بلغ متك شاي يقوى لو بايوم دوق قاعد يشرب ده إيش وقف في الزنا سلا في الزنا فينا ولا سيشين اشياء بروست دم يحكي ترى هو بروست ده تسقم بدل شو يوزي شو سبودي طبعا все мало чё келдек на бу бестурш кедек штетер башка инсектор عمت قالت تسقويو تسق عزو تسق عونا ده زق ابيزانا غلط تسق او ابيزانا تاعي يا What obizjani على Adam pajama ideja o Edison okigi šalat vezan, to savi. لكن الكرة تعديش بشوش مامو تعال زمان تعبير مولنا خورش مش يوشو قيق قاعة تعال طب شوية مجارش قيش سازام يوه رو الير إمج واسكر حالي ماجي بور حالي زام هر زام تقي حشاشون كنتي Nangi هاي يزور مش معايا ماجي بور عايز واشياشي بود دفيوش Прорабство наложится стаканцелаться для ватсанга с форм, что просношен сок захирна и пистолься, там интересно думать Украине наложится 자유주의 자리로 맥주이대 Alô, baixou amanhã te questão Ночью деревья. بصوا يزودوا نفسي بنزين بنزين عاجلش بل امل المشروع животные инстинкты يعني ضمير شدوش пустыни عيو شيء ابي زي شيء بيربلو شيء ليه شدات اللي ابيور شدات عملت الناس وغادي اللي ابيور موت اللي غادي اللي ابيور لك صعب بيرش وياتش حياه يسلا شيء دق оправдать дальше скоро حياة اش حياتنا пустой немой звук я اش حياتنا не схонит худуто что шалик не кон не схонит оправдаться дальше سعيات مش يا Sunde и мультивятор лепер выходи мошел да говоришь Sunde я когда ты тащи да бабёды лепер выходи не сбежал левш Отдельно мужской прайд Колин Лил, что мы же говорим, выходите леопарды. Где вы такие сики, так возникали-то? Мы вам покажем via Интенигер. مو ايفر больше из тервиация молодой, тервиацин холш. Больше сагях бершвол, больше. Просто больше это оплодотворение при случке коров.
случку его. Тесла не даст обмануть немцов, что повстречь Буш Олк. Мы как-то эту тему поднимали. ايش تم مكة اوشن ما بوجودوا عايشون عين قولي الحرام بوجودوا عايشون ما مجر دات صعبودية ما مكة ما عين قول بورا تيم ريس مايزة وبترا او ديرز الحرام او ديرز وحرام وش ليه واش بدازن Немцов Jim Конова, Сунах Олк, что Буш, дословно. да ценовой берж ол рядовой буква О мягкий знак берж. Молодой второй цена борж ол и мягкий знак его. بوغي بيرشي مش باش نشتري نويا Реально, она просто борщ дошь, это бычок, молодой бык, нехолошенный. Бож это как бы козел, бож. Борщ это суп. إيش جازم واش أول جازم أول واش أولي Борщ козелью, Боже это перевод мужчина. Божий, Божний, Божану, Божий, Божий, интересно сега Боже это мужчина, просто Бож это козел. Краткосрочное решение с Путиным сейчас. ну هلا интересно موقع تايل تعجازي ماج واقع سلجينيو يودوغا إنديس كتسجع تلت بو بجن لا ولا ميو شني الدنيا ميو شنو Общая связь мукали он сега. هون صار طريقة ايش تياتر Да, весан, така чого до хаш, хотя бы это и секунды, а чого же еще лет. كانت البيع ايه فضل طبعا بيع بيت يا فضل سافر ده عجلة ايه دعوة انه سودوسك اراويح يو سيموليات يساشمع يحين سيمول يغيرون Войны говорят, он бусул дня, да не маш, войло, вистоло. يريد سيدة بوسا سيدة بوسا توريسكينك الحين سايش عنكر خواتين ماجنيت دو ما بلاستيك نورش وزوات Čovjek vi stolice slobodije, da nije vi stolo. سلام مارشال دشوك اش بوجي جازي الش دقديرسون معشوت شل بروديت جاز سنو فول هايشون İşte şöyle. ده حقيقة الدويتش هنا حقيقة الدويتش هنا حامد يدون إبرا ميونيك بو Brem, žem sada je tancen. بجنش حلو برود معشوت ديرش جازي ديرش يهتي اولقسنا دقدوشن هزيشون Молы олмаз астымата. Казахский белоголовый ол макшочунга. كمولي واسقمة تاول نوخчума تا ديرش جاز Да, дырш, безрогое, комолое животное. Яичку дырш, он жема, яхен бог. Кастрированный гад, он, видишь? يعني
شوك أو Чувак, ласка, школа, Израиль. готовно. Чувак, что Ногчу. значение? Человек, уважающий Америку. Viran Nokću lenç muhta, yani olsun o nokću muhta. Нахчумата, о, хэсон, оле, новый. За техническое название. Шуак. Елки ахуо штауи ногчу muhta. Ба? Bela degam Yolka. tator kiega min Тина, Тина Молбаха, Аюгала. Virana lenç Yolka. satu ali. Virdoitsin lenç onsu emkaldan lenç onsu tu. Иран, Сату. Почему то, верно, то. Vir А pitva кто сделал? galiosuç aswaş ya estaliosuç tu yakadama da. Да, ламчо лево, вы лень, то, что лево моя. Laktan galielo aşkı vera ne etçe üyeşi aslan. Naga, autobahn, Tsadolnes. İdat az diyorsun. Master Khan yolki ахуо. No goren huntuk vera ne emkal ne onsu tuluş. Jolkno bez olon. Baz yelli ахуо şdua, yolki ахуо. Ян бы еду. Я думаю, там сахаркой, ну, мата. Султа, что ты отельнешь, я думаю, вы можете бать боуш. И хабар, что камел дока сюна исласна. Ne, ojem бичбол моht, ojem 30% маца Ибраим. Ojem просто разговорный, да что, дешни что, так 20-30% тебе моht маца гаоем. وكيجي دوشتين هذا تحسين واشتي لان جنيري شو زين لين خلر دعت يا قوري هو تقدر خايشون İbrahim, gibi sada aytan sen gayet hadi was disturb. Mualne что-то бахти ту, что тогда. أنت مرغب تعجب دعوة كويزر. Слушай, модат. Нет, Забыли, что это я гумор, пробил. сам даст ответ, поцелуешь. Sana žena oranžua dotu gdüca, ti molete tolžuje pšamaca. Слушай, чувак, вот тут вообще хабра тут же полностью чувак, Коран ишмади, цен ночью чувак, гуду асон. Сон пар мат хайва шол, мичер худу дин худу шаде гуд, яхуш гуд, эве. Сонде like go рую дин, go оква дин. Иши акую, верблю дую. Es kauman range tuch duya dat. Emkil len stūks, dets un tūri jats un bergš jats, ocirsan, gaurīcirsan, viran, смотря mičāhtū hažin, viran tūkš mettig škulna, vaic ācalielina, už len štiečs. Gaura, len stūks, duk. Ado it's lantu as gol khaknia lantu as vito ant eaxa iskrashiatsu. Del daherkin det så kvart og len skuff da var i kjølreken. Su bogudo su. Искра. Суй искра. Hajla. Ho jimo shansa so mosogo des. Better that
حبقش حتى لانك اللي حتين اشتكي لانك لون هون تقدر خيال No len stor köner tjur tja ich dat len ich der reiskeshi du ich ne to что ногчи reiskeshi du хулу halk gidol schreina ويتصح ولا دوش هندرم تراثون يعني اتلاننا غائز دو سودو سكرا حتى يا اخي اتاي بوتي اس اذا ماجنت نو 10 لا ايش تعيو تشكل دوني الماجنت زوا يو يوبو ديك بيرتر دو على ايلان تاخ وين دك بدو يومش إبراهيم عزيزي تاريخ كمان سلام مظلوم يقول كأثر كيجي دو فدرين ملقى وعيوز شكول أخوات طوح شوانا شواخي توش إتنا نحكي مطر قول خوش تا دخنا يخيطنا استانية تعاقتن قول نحكي مطر يدوك تامشكين ده إماز دستو نبيدو يوز باقي تشاقي كيجي تشاقي جو نحكي مع خطبو تشاقي خطر لنا استانمو تانية تعاقتن قول يوغا لا تقي ترون شو ختي اعم سؤال وقت بيغي صنعوا نقشة دقيقة ويتور الوقت واسال يلا باز القول باز ياتي باز يوز باز يل تنقوش دو يلقعوش داس هون غايتك يلا خوالتي باز اول باز يتسو شو عالم لدي Зимой и летом один цветом. قعدتك دولار دو Dar $1 حنودينا. يلقع تاخوش 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 بسخو. يلقع صدي جزيرة نمو فرد Ёлки-палки, воу шахтиан. Животные инстинкт, шаги, темный лес, ну короче. И до еще выкидывал шхена. За спрятки лов шхена, сам шхелек раздавали 7 орешки бож. И орешники, я знаю, цену даил орешники, еще раздавать я швалеешь. البراك أول وأول خاين نحكي مطر وين ويش موت بات موت غالي والله غالي. 30% وين موت وين شاي وين إبراهيم غالي أولها الله يعني سلباتك تيجي ما خليرش نوخشي ماتا غالي غالي دعول из елки акцидения хата лечо ужасно цветирса елки сунгушлек базал олценах и точно иду дац уточнить масяги хит нази таница елки базал олбу нахчима غش يقبوش دول دوش ميشل حديا خيال عاتين ويا بونشور ايه ما هو Весь душтує, нормальний душтує. весь доч, да, ну, штага, гаш, дуй, от, гаш лиелин тахел. ها غش ليل واشتاخج اير مدات يلا بازا مايو نحكي مطلع يولكا يل بازا اللي لازم نقولها
Ну, и что Есть. действительно, Уэлличин, Гашук, и просто так, цуна, эрма, да, и именно, и он практиковать, дештахач. Там мичар дерду, тана мультфильм чага, ген, или тана кино чага, ген, рашлих, ген, лия, шнах, штунах, Гашук, ищтетилен маяти, цуннохч. То есть практиковать деш, от метод привязанный должен, хада инцахальче, оно не получится. Ну, tas būtu rašo liešvalundē būs šie sačiniet dodos, provētīgi, lai cilvēku, ietaucā, paldies. ويتمتت بق بوي تنا إشت أول شدوخة يولك تي تبق وقت شو هم بق تلق أول شن تات قاتك دوي بق تلق مش سمع عن دكتور هين سوها أم تلا شو بيلقادك نسون إخ Словартия, база, дую, язин. И ель, и елка, что название. База. ملو اليوم بس بكو يوجك كيجي يوجك نايز واش على عدا الغايب. صديقة جيز بازل دات من يول كيس عن دير ويول كاتشنا بازل قول اتكاتشيرس كدا كيجي شريوما تكاريرسون точно иду да суточник بقي نعرف يحتاج ناس يتعوى يوجي هو الذي على الذي يحتاج يوجك حتى يوجك كروتشي يا شنو اتش سنساش قوس دوكسو يلي يوجي يوجك يوندو ايش حتى هو التيك توك شو قدر محسون إذا نخشي أنا قوستو شو هنسا إيوه حق شو يوليت أتير دول ويلتو يول حقن شخينا هر أول سنو يو حقن يلش بويسين شنو هر أول إكرتشي هر أول بوش سو أت يولن يا إدوتشتل إدشنش ده سو وبش شكير وقتني دوتش خزدوشتل مel ca bagāti bar nohčumot. Вообще هم саха эха ирксун суера мел дечхайна. يوجك Ёжики, зуцево, ёжик, يولكي зуят. يوجك تير حيوشو إسعير مغلي يولكي مغلي تعير سنده تحجم критически мышление латие. Ёлки, зуцево. Ёлки, босс, ёжики, зуцево. Ногтем-то, ой, зу олцина, ну, ёжик, зу олцина, это понятно. Ну, это ёжик, это таватыш, это ёлкин таватыш, так, о, зокоцу, изумдуй. Инц халет нохчумата, например, инзокоёлк или дичинц, например, وينца شيقوبرود بنохчумата, церцершцаха үш сотни тысячи миллион үш разные дичь кустарник шора ни шиши нохчумата мою церцерш. Йо металл шалата, металл шоран шиши, цею война тоже эчки, эт наштари, цести, деши, дети, эт априал хёйзоин, قوي إشليل وأشياء استفتاح حول إذ مصر هما كروتشي وين وبشي процентов 30 موزع максимум يالديك نوخ بنوخ جموع سبويزا وين او لدر بويز وين وين вообще نوشمات بويز это بويز وين космонавтик вообще это он бадек дисла. Моца юж, космос, юж войн, турнин. Гагарина, возле. Вай мат буй, ариас дилшту, адам вай маттан сан дешнаш кырдо, харнах вай нах борш. Хока вай дуар шаде гардинак. Гагарин sonra indileri.
Gagari wawan شو عايزين شاهدت لنا به هو سوي Polowski dat krugle do elebar. نعوال ده خمام شيء بيوخ وايد مقدس منشور هاري No e chua Polowski dut babore tak على دي شويز. Кухоль сюхохисия версии теории. Круглая, плоская, Маршалл. ما شو Гагарин, короче, Запорожье. شو عاوز علي سيسكي دايتين سبا. ايش علي سيسكي بعد سنة ده 6 سنة هما قاسين دينين بعد شو صدوش بعد. قاسين وقت تا خلاص человек ادم دغت يزاد على تنساسي. Гагарин Бусублацер. Того что умом да, но все-таки как бы شادو هم دحر خدونا شايوك داخلي دحر دينا جي بوصلنا حبوي تاخ كوستوسا مديني ويو ابو كوستوس تخيل شفت درته سندل как бы شادك دحر وصلنا تيجي اساس نسديلس سندل البراكي версию не свою первый космос ну Så конкретно дин кячуа шушун со вири албраки алджари малмаржад кячуа шуачо дин кячуа шушун конкретно седьмое небо вал так это я Получается, албрак контракте. Hey, Bambo هذا تأياتنت الله دين بو بهدوتا عودة عيد عودة الخلق شنو يوصوت يريدواش حدين إيدل ال يوصوت يا памятник شبيو بلا золотой بلا هون دي بيعيش история ما شاء الله إيدو عيدن ده صار الدي البراك بالوكروك يا صار يوك يا كده صار سونده ما دوش يا زودرشن هذا وابشي وما دمي هذا ما على عوا شو عاد يشك وابشي صحيح والله شو يا بريد تفسيرش دكتير درونا تفسيرش ده وقد صغا ابن Ik كثير heb dat is het duur als een Paul zodat просто вела анекдот нас алхилдо анекдот нас до 90-го года хилдо анекдот natürlich да молится черлесто и что это дешевле خارج ابن تلوت تفسير تلوت سريات تلوت مال ايسل تحدي شنو دوي وقيش ابراهيم تا كوچو تناغوب شو عشو بيحكم تدو حديث فرش حديث لبوي كمال ذاتس حديث فلش شوش история حول ده حدا Не, марка бата джинш адикин доис, марка бота бата джинш адикин, мадоис хавис хабол бон, им сабадыш.
جنش صديقنا شايفنا شو يبيع. Ну, и yok, Jenny şehit esonu вообще. Yoksa حاجة أتودع شيء شيء زبطة تدور شوف أعوذ بالله. Кем, Вахтахис, когда, вот, чтобы снаряд не попал, ракета не попал, отводящийся, тепловой искусство. Типа это. Эбрям, давай женщ дицевающим, малнышин, эра дицевающим. سون سرازو آية دخون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو رأيقرأ كتاب. Давай советку швацом покаса, азгица де лаун. Это всегда здесь, хуэла. Шварт диеш, ما دي فتا زعلت شو فتا زعلت سور شو ديت دون سوني. قل يا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس 24 الذي يوسوس في صدور الناس من 24 الجنة والناس. شو قريت ديونا. Не, 4, 24 садясь. So, Арвош раз, дай на 4, 24 сейчас. Чтоб я хотел это женщин замужних. صابر ده بونشور اير مامويل حاوره ناس سور ده شو ده уже как О, бы их садись, расслабиться, да? бата, да. So, Арвош, عدوي 4, 24 Арвош. Нападай. женщин бухюка сет Кенори, любовник, да تعورил شوك. атия давай синсам давай пал бун хинт абине полностью изгорет إبراهيم ديونا. عصديش يعني شوية متر ده سرعة. ها ساكون خاطر شوار بухюка جنان سيت توار مو خيتون يعني شيء خاطر تبع сразу короче уже чудо эри. وكان عندها مطاري البونشو والأغل. Наука что говорит про эти звезды? Буквы, Сидорчи. Наука, научные подтверждения, наука даже говорит, вот видите, Оля. Наука что-нибудь говорит про это? نаука شدك ليش أشتوق فرنش полностью شدك لكن بيلقش. Исламофоб, мамутар, турмадаться, не будут показывать. Полностью все они своровали и себе благоустройство наладили полностью. Шею, технологии, там, транспорт, всякие, айфон, там, телефон, Спутник шагает, шею, а что бинокля. еще по Корану? Да, полностью. Бороздить, Нет, даже демократии, ты что, большой Хаят театр. Бахтар, демократии и строят, тоже оттуда не взяли, говорят. ديمقراطي تشور حياة شو ليبراليزم تجار يو يا اول نشتو نرد فاوا فاوا ЛДПР شرعيته. نو ليبراليزم Демократия, حاجة ЛГБТ дисман было, что? إذا تجار يو فاوا نشتو البتائر الجبتة ЛГБТ дисели. Надо, чтобы кто-нибудь боролся исламофобией в Европе, кто-то начал бороться, никто не начинает, да?
Массовых выселений пока не видно. Полностью предъявить такие штуцен от Гаагский трибунал и из Международный уголовный суд شايل информация, материал, хагула интермел леченил наукшет поранчур. Бушол يعني. ويس ذا авторство, сия чапушло. Hokka حديث صحاوة ديث نفسه هوير Fransa президент Макрон министр внутренних дел Тана Керте Макрон هوير нелегал шбуй мусульманский где-то 3000 человек выселить без але указан да куда министр внутренних дел как она дешварил министр внутренних дел бах мы не можем выселить потому что среди них 700 ЛГБТшников баарсо если ж мет багато весь мир тогда сколыхнется отбитый бар приятся беш бодуйте Да. Сум царет, я думаю, там больше количество будет, потому что Потефили башни я цыга и ЛГБТшники, между мадуцей цыга. Мол ЛГБТшник уж. Почему эти Курочкины перестали бороться с исламофобией в Европе? Так хорошо начинали. Да, одну передачу сделали и закончили на этом. Я так и не понял. Трамп виноват. Там Трамп движение начал в Америке, он сразу переставил. Толық декан, может, песни, сахыз дабыл белириш. Алло, это советский ход, чего сакино я это верстна волш, это ж крамаров, витсани уж та картинг ши хумшуах бониекш, сейчас кучбер се та фразер or сварать его, лавку вот это таёта, им таёт это. В последнем интервью, которое дал 8 июля 2006 года и президента Черри Ахасадулла. Это переговор, что он летит цель. Конечно, занина. В последнем интервью, которое дал 8 июля 2006 года и президента Черри Ахасадуллаев, говорит: «Мы после войны будем строить то государство, которое планировали с самого начала по той конституции, которая была принята в 1992 году. Речь идет только об одном, о том, что эта конституция должна указывать на исламскую сущность чеченского народа». Президент Д. Дудаев вообще не ставил вопрос в таком разрезе, а президент Зей Яндарбиев внес на рассмотрение парламента закон о внесении дополнений в Конституцию, что и отражено в ее статье номер 4, часть 5, в Чеченской Республике государственной религией является ислам. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное оправление религиозных культов. Таким образом, наши президенты и парламенты понимали и понимают, что без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве нашей страны, и они не идут на внеконституционные решения, как это незаконно стремятся протащить отдельные лица от власти. В выступлениях с изложением своих религиозных позиций о будущности страны президенты ОАХ Садулаев и Д. Умаров высказывали свои соображения. И пока не будет издан официальный документ по этой части, соответствующей Конституции ЧР и Ичкерии, никто не может считать их высказывания руководством к действию. Обвинения Сараляпова против президента надуманны. Почему он и его сообщники стали на неконституционный путь захвата власти? Те самые люди, которые через прессу неделями обвиняют президента ЧР и Ичкерии Д. Умарова, сами оказались таковыми на поверке. Статья Конституции номер 5. Ч.1 гласит: в Чеченской Республике Ичкерия обеспечивается верховенство Конституции и законов над всеми иными нормативными актами. Законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. Нормативные акты, не опубликованные официально для всеобщего сведения, не обязывают граждан и не применяются судом. Нормы Конституции имеют прямое действие. К чему?
С какой целью вся эта шумиха была раскручена? С целью расколоть все чеченского сопротивления. Кому это выгодно? Ответьте сами на этот вопрос. Положение в этом деле очень серьезное. Мы не можем сдавать президентскую и парламентскую власть в распоряжении сил, стремящихся, вольно или невольно, растерзать чеченскую независимость. В этот ответственный момент перед историей своего народа мы должны быть честны перед своей совестью и Всевышним. Патриоты должны объединиться вокруг нашей власти, вокруг президента Д. Омарова. Конституция Ичкерии есть гарант независимости чеченского государства и народа. Все это заранее, предусмотрительно закладывалось в проект Конституции. И после долгих обсуждений в прессе и среди народа принималась отдельно каждая статья, а затем целиком была принята вся Конституция 12 марта 1992 года. Конституция Ичкерии принята на все случаи в государстве и жизни народа. Понимая всю сложность военного положения в оккупированной нашей родине, я призвал бы, все же, президента Ичкерии Д. Омарова разрядить обстановку тем, что МИД Ичкерии должен отказаться от необоснованных, бездоказательных претензий. Президент мог бы принять заверение от своего внешнеполитического ведомства, согласившись с их заверениями о том, что впредь возврат подобного характера события были бы исключены. Ахьят Идигов. 20 лет борьбы чеченского народа против агрессии Кремля. Это Эдиго 20 лет воевал, что ли? Это его, это статья или что-то, анализ там, обращение. Я думал, Это он... когда Умаров, дока Умаров, вот это вот разборки были у них, типа он объявил Эмират Кавказа, Закаев объявил, что он там ФСБшник, что он не президент, и Дигов говорит, что надо вокруг Умарова объединиться патриотам. История рассудит. Har metti kasvitterson куза Сенсиштагяс. Таким образом, наши президенты и парламенты понимали и понимают, что без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве нашей страны. И они не идут на неконституционные решения. Цар хочешь, на халка ума да, это шаш модермосон. Подугайл, это вот Идигов пишет, что наши президенты, парламенты всегда опирались на мнение чеченского народа, и без него никакие там изменения государственного строя не делали. А кто тогда вот этот убрал абзац из статей, принес туда государственную религию, ислам? Не спросили народа, и как это с этим текстом сходится это. Я тоже удивлялся в 96 году, когда вот шариатские суды юбов, что вер возьмешь ячи, вер самый лил дорцер, и шар тубош. А вроде конституция светская, при чем здесь шариат? Возьмешь он ячу там, она халюич, кармуш, бешта, дух, самый лил дор, после первой кампании Шайр Леспаса канал оккупирован, оккупша, ахма, бурж, диасия, вялик, халуч. Ты бомба это бешмен. Шариатский гвардии, шариатский мэртига, безопасности, шариатский киза структуры, үш тек-текел, үш колуш, аш бар, үш кайма, деш басан. Интересно, конституция была светская, а все шариатское. Оказывается, они втихаря все это поменяли, они Хацарович. Дина Лоцев.
Не, идущий, да, поменяли время уже басом, лица доля. Я имею в виду, в тексте он пишет, что наши президенты, парламенты никогда против тому, без поддержки чеченского народа не может быть никаких изменений в государственном устройстве нашей страны. И они не идут на внеконституционные решения. Как это незаконно стремятся протащить отдельные лица от власти. Это он пишет. А я спрашиваю, а кто тогда в 96-97 году вносил эти изменения в государственное устройство нашей страны? Что я начинается, Идигос, когда он, эта статья, я не знаю, в каком году он написал. Дата стоит 9 ноября 2007 год. Этот парень, он швар просто-напросто. Отмазки швар уже. Когда все уже свершилось, когда все уже сделали, когда Умаров там погиб, там еще там, и сам уже, начал отмазки все выложил. Не, 9 ноября это еще он жив, это Имарат Кавказская, конечно. Тайок сопредельная моя царе. Он точно царь, он дакал гармасхал, я не помню. Ну, он просто поздно, я не знаю, что его сподвигло это написать. Интересно. Сам в этом деле участвовал, а только после этого написал. 2002 год, они замотали. Это его сподвигло, потому что Закаев обвинил Умарова в перевороте, там что-то, Имарат Кавказская канал, обвинение. Или президент Варцбош, там поставление указа Шеш. Вот это. Из-за этого он защищал Умарова. Вот ты поэтому говоришь, да, что после этого, да, когда начал обвинять Умарну, да, Умару, он Закаев, Сароляпов, они там, Сароляпов и несколько депутатов какое-то там постановление сделали, что там лишают полномочий президента Умарова, что ли. Потом постановлением назначили Закаева с кем-то там. И вот Идигов пишет, что патриоты должны объединиться вокруг Умарова. Он лизанул просто-напросто. Соен балыгельчим, нехам ойлам сакьеча, как бы выжить. И хотя мои предложения были несколько иного уровня и порядка, конечно, их целью было движение к общекавказскому государству. Поэтому я полностью поддерживаю и разделяю заявление нашего амира. Я рад, что принял посильное участие в деле восстановления шариатской легитимности и возрождения объединенного исламского государства мусульман Чечни и Кавказа, к которому во все времена стремились наши предки. С разрешения Мавлади Удугова, редакция КЦ публикует полный текст рабочего проекта концепции исламского государства, которая была подготовлена еще в октябре 2006 года наряду с несколькими другими концепциями, написанными Халимовым, Закаевым и бывшим Советом алимов народов Кавказа. Эти проекты также были высланы в адрес амира Додки Умарова, и он с ними прекрасно знаком. Marshall düşürdüm sergi. Nama sevcesi az distortion. Так, только с волнами идет. It's our Like that.
Аляху Бер 4 раза. Самое, да, что давай, Вот в конце молитвы успел зайти. Dit etawo is dat ouwe nog je maar boerom je elborak was dat ouwe in boog was je nog je maar aanbieders is dat je aan den ziet het nummer tellen dat ouwe boog dit etawo dit etawo je schon kan mama shigeri dat kwak istira wat dat ouwe je idu boog dus biodwash madasi Самое главное, что лакшин, если ты математика, то просто ты вопрос, что дырочник, ответить дальше, что ночью ватит, очень просто, и силы у я ночью. سؤال قاسني روشري صوصي مالقة قوش عشمور Эй, сам, я умею, телеза, истину, и альбура квазар, умею, глухо, нормально, сам дух. 这山呢，нормально, 真уважение, а что нового, и спишь, что ночью мы амбиацин, да того бога, пьет это того, легко до того. عرمت إذا كنت دقيقة مال أربع صنخليات شو دوش داس لامزان تعدو سمدي أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشو ما بكم تسقي كورونا أعوذ بالله. خلصوا شو صوت إنزي هو أرقص يقول شو اللي صخبر دوش لاتشا ما قلت الدرس يزونا. إذا دغ هذا موضوع هذا موضوع ده يتبيك عطوسا يخص الجبر وصعص. نرمان دغ أعوذ بالله مني شيطان بارع مين الشيطانчик شيطانчик الجن سمعت خداع والله نذي أنت مولا نولي هودين أوز وايد نيرش مريض وشوري سوي وشوري إنشان сейчас ночью мог быть волцу хазцвати она будет альбура абор будет ночью мог амбиба не слышим да того сейчас аудиш муды спина да того это просто да того что нах раз кит وايد دفع خاص عداق هم قعدوا حلقة دي قالوا وصل يوم قراش قلدا هم نسلسنا أقول كنا يقر والون يستشبوخ يا عادم да это ist gut sein da da oben so шики помогают заранее хоть как ты что заявить то моделицу растяжку модика ходить ну модала антимора лишь пош да это же биш забор я шел говорить забор его هدو خيلا كيرانو يادن أروجن تاين وكذا داتس ما نوش جانزما بس على يادن أروجي إنسان دينا شابش لاو حارش может тогда заживем как нормальные люди в банк будет без что раз одалда чего пугает саму наша что ты аурия ты таешь so масара разом нахрен что он и кнопку что будто папир уберешь
طبعا الدفاعية هيدا حقيقي شو والله يعني استبعد ما شفت بوستوش ما صدقان كوش في حوش تغطيه زنكوش الله عالم أيمن يومك أيمني أيم شلا كيس تايسلام سيوچو نشوي خدو بوكس والله تعال شرشة اسمه صون لا عيمن ومداتي قاعدة دسون دين دويش وابشي خلاص غلا كذا вообще дойзек ниш дойчтан ба خلص عبوديسكي الدين خلصون دويش دك شادرجي دانا يلسمني عيش وش بيرش دو شابرش تاني يلسمني آخر بو آخر دو ويلسمني نين كوبش كلا يوبو قيميل دو اشنو نوخشو أخذ ميل دلق هايت يوب ايكي قوش ديتن كازو يتسهر وابشي بردل ما يردوي وتعام ما يوش تعام فارمت ما درقوش داخل وين ديسنك هدينا او شجينا دون دا خزو جيتش كرا سو كسنا خيلا دون دا شتحدو تو تونش دات إيش تونش كرا وين ديسنش إيش دا دنيا قوالن يو آدم قوالن يو هرش قوالن بوشش تا وين جيتش ديسن دو تيدر قرآن شعبي بوش يقيهم دو وين ديسنك حاجة هدورة تشري انجل شي تشوفهم شتو شتا بيسو دلوقتي جمال ملو إنا واست короче и цо дочь так бодосын видео ша и суфийский шаерши и хади işte помчат шаерши еврейский сказка şu бо что то там дочь так досын и их лак его дитук мадардич مثلا تونش أخوي قلت الخامدة قلت الخونش وين سيبني أخوي حبايبي باسمي هناك البقي كان يعني الدنيا عدو خمس دينوس تقولش قاعد بقرا أربع ماتيس بيبش مش بقى تناخي ومعشتات وش حيتا خوشين وهرجين تلقوا جو ديك شير قرآن دي شرح حكم بوصال حوهاتيش مش حيتا خوشين بدو هو كبوك على عاس عيالو بيتي يوزي عيا قصاري عدوهم باتخنا أو بيشتاي نقع تيزي تلتوش بديو مهتو دي تدونا تون دي كاونا ستاري بوستول العاس ديو مهتا ولاتو اليوم مهتيجا بس البوة شي من بعدين هو حلابة يشوف مشروع поехал начали нам рассказывать сказки морального бедуина «1001 ночи». Чай гвисна и гвисен, а бил шляга ел гвисен. Бухт хаке, чай да гвисен. Дин хажвиш от халатига. Интересно, ясман еще бис хортия, де хортия. Штакуйлен хорт чаем. О хортия чай, дезен бис она. الدنيا نشوفها لودو تدو وتغاش вообще целый масях верса десятки думаем даже еще многотомник шукцы хадиш раса قاعدة يزن بيتشوح سنة متى شابات بردوش لمودات بردوش سن هو خاتي يوسمن يأخذوا مدرديش الدنيا نشوفها حال مدر خوش صار Zo maar أمكن حط شي بعش دوش بيبل البوتا هو بايا مشروع كيالا جوار وش للبوت Да, صحش короче верса واحد может просто так дичь подать بقبر على شيء وقل كروشي على واحد بيتكله هو الولد ده أصلا يبوني وتلقى عاوزني أنا ده تدوش
يتعاش ناو مش داشة ناسا تعاش كروتشي داتي واحد يابوني شيخو خلي واحد يبوش تانيك دوتسن دوش بدو تاري Це що нація, я б можу поняти, фільм це реалія. І це гаїшні досто, я дада хвайта бо звецамете, ай певно. Я дада хвайта певно бо. Видиш, чи кензу діалог мекш. Сину кадо. І я, уж ішні хл, я це річ, ілш. Вообще дальше де ходить, короче, шадеги задають, короче. Наложный шпушен хашт моду. Задрино и оно самое лит. Ведь мы хотел как же царство дотнич. И гордый, та не досказанный роман, зато юбилка. Арвонир, вахинир, шавуйча, да, сахилук, я скоро дакач. Сахилук дисталир, югул, мухом, да, мафия, эй. Ух, да, солнце, ах, вот, плохо, шахомада, дочка моя, тупш, да, тупш. Желательно, шервонаш. Хорошо, тогда ухо, ну. Все. Да, хазмялдык, да, хазмялдык. Сам министр хазрил, что Аллаху Экбер. Четырехслойный, четырехкратный Экбер через Бер. Хаттас сүйемш, хаттас легштуфен деревянный. Вай уна шо грюн хамет вай долчады. Аллах, да. Мисчик на соколын царық бор, да, даят дерю. Это бричк. ازغونش دلما دون تامشينا حاجة تيجي عبون ناخ مبيوش بش مدرديش هوقر ناخ دعابا انسان غون شيوخشون باتي خوش اتناخن شي صح تار غويا قوك اخشلوش بوخ интересно مدريشو но что хайли там или белый خربوش скорее всего белый и ахчада гадязи чудертица или белый яйч того. Да, слушай, волк на арабы, а у себе, вот это دائم ودات دايديتا. تالا أدمش دا غير تنبيع فرنسوش قباش كتالا أدمش غلط سنعير دا أما دعيال شا واحد سنباتي شاش بولتشي. إيش تعميست نشبوش إيش دوي واش أدمش غير شبات главное. Церквит, может, представить, а мусульманчик это мечабу, церквит там вообще далеко был. Добра. Начина, садок говорил, что статьи шесть цуно, садок это дело, что арчи, подала хамет твой мобу, что шкода дишна, целый фонд. О, да, još Afrika, na, ono što je, Amerika, ta, tu, kalbak, šna, mogu je da ću kodu dukoramo, želimo, što sam ovo dukar. A, ovo ciga boće, daže, ja odhod moja tvoša, ih obodujuć. Ciga čo, ovo cam gonda švort, bleš, ješ, počao smo, i arbojmo, bu ciga švort, da šudi, da, sko ilši naš. Das ist ja ein Problem. $500, $1,000, dann muss ich, oh ja, jetzt $1 Million, da schon was und das целый за уну, что за отряд уну, да, я не веду, هو جاتو لقودين زو بازريوغا هرا شورت اخشنش مدايت تيسن ودرديش تماسيخ تقواخا ينقصر يون شو بوش اخشنش تيش زو دريبال بوش سايب شورتش ديبال بيش بوصل ناخ بقي в любом случае кинуть бинаш из бусул нах юкаха тажимма штахел дош балбош
блогер вала хай хотя бы мини журналист вала серьезный нигмер вата мини журналист вата хочу быть журналистом вата ему не что вала он харбуду телило что когда ему не благотворительной организации ела чун чета подотчетные чета там шхилма дизитига отчеты около уя около ахаяца около зарплаты дела около тхайн битна бошишца все-таки Сабуа бутига кего еще шхилбиш там бог больше до на класс еще масяк шара до ночные проверки аудитиен на халабахан кего биш إيش تعوّن حاجتها أهميتها عونش يا أخنا باخش حاجات يا أخي الغونش حاجات مش هتجي حاجات الغونش يا أخي يات ختابة برير كما ياتي سموياش Ja, search'an duş var. Yok, ta video dinişon. Marshall Lumas'a. Sonun zayıf tane met ya. Ya kana search gina yok çen video ya sortum da sega kahyok on the ball mı boy yok. Тут глаза гоя солнца 500-600 бумятсум, короче. Шейх Мансуровская. Префектура. С Новым годом! Да, с Новым годом, душа. Ажла, супер, и сюрч да, خلبة داتي إذا شقوا هويا قنا يتبلش كشبير كليوتي أشدات حيني خوش صوت هذا $1 دو يورو دو يتسايل كروتشي إذا كروتشي هو مت أخوت نين تدايزن كروتشي دعوة لأن مت صوت لقرد باش يومش ليلاشة إن دا يعمل داتي سن ما ديشي يعدوش بنا بقش داك سو على Отцу дугашин зин таки года шей ho чобол наха ма дюси шей наден дюзел хоша хечо кодела дел хлер бохш ахнаш так хагуч досур чо дугаш дугсиге датетнан дудацгаш на индере дугун шехли еще просто адехл ешду шехду вала меткёч үш кария тявала хамадати үш яла хажита айна мело сослитинский حاجتها هبوخ مش هيخبا عونش كروتشي ده سنجر تدرساش اللي جيولوكاتش حقيقة وانا سنمات من وقته ديستوتنا يوق كروتشي سن كونتنت يرخشن لوش تام بلوجيرو Da нет, еще бат, жüptisch erbeha nabobordet. Жüptisch специально erbeha, борdet bordu так элоцедат. Хотя ради спортивного интереса сахарным визер. إذا даже ساسيتينسكي وات يدعوا له شيء ها لوريات ساعة كونفيدنس النياري وجاء شيء تطبع عاوزون يقصن كروتان بو يدعوا له شيء ده جدو إيش серьезно блогер واتسن صوت كده شوارت إيش ما هو подписчик شو بس وش فيديو شو شيء هم شمالي أختار كروتشي ده شيء تاكي زيجا زغلقن شيء سجت دشتلاها سون شيء هم شيء تجيله كاتش ما يتهقع هو يخن دوغا هو يخن بوش دو مش يخن دوش الشيء جيله كاتش هم شيء خل كروتشي حتى يسا أوت متك موسوس بولد أنت أوتوس كياتا أنت خاني هقش ده دوش عوسا عوش جيله كاتش أوبريتير تحوس دوتي عوش ياز داسا إشتي بريركلو ما يريتن Došla ceļiem tādiem ētūhot, cik glāna tā, cik šķīla. Tādiem kanta. Ašķāš. Ceruļīrī. Да, это может даса верса отпуск шкада слил на да. Вот этот отпуск организовать мега дуканца серьезно блогер, особенно не за блогер варится, да, я хотим подписчик бош. Осм лидер 100%, может я хочу на эрен ашнаш дойш лил, это контент хребцу, nog naborot ludat khermaya is content ach malotsan video naija it's I would have задно Африке луях на оловала уже экзотика гуш агела катыш проверять я сказал видео что шум дирду на каждый отпуск. Да, кстати, я с Инстаграм чаукца, залился новчий тревел был, что тут из Таиланда умацун новчика. Целый солнце чисто случайно принесешь, наблюдать, да. И лукаш цаца на уровне, сколько целый год и в Таиланде, а улацана.
Ja, umorțăm. Ciulul ieșu. Sunt gaudi zăp, luxă nu urul ieșu. Da, o ună și ancel. Ținhată de ciudăstia ciuiază. Ловил шарж, да он старый, удаш, попаляция. Ну и надежно вас владыдишь. Если приехал лучше в этом плане. Да, и так, ну, подкупить голову, такой изом, цеге, ой, ты сейчас, даже, сосетинский саппортин, да, вона, короче, ангина, с чем кепек кусарел, да, саял, подкупить его еще спой, любой, да, кизаря, подожди. Согуал это, за нормальный негуац, действительно, лёг хайпер, короче, я, на кусар маешь, уже щеконш, ба, на хэмобэ, локациш видеош, Изгон локации видео все доказательство мада истек ахштел хлажал метасанан нару я кана сунар видео я айтен сурт да айтен короче локации юбах короче да и да айтен хажал фотога шиен короче шиенан видео я кана локацию ла усосо мет локации я о мет телефон да го чарги локацию оqa تعويات или оqa гую только арго تبعتك صرخ يا قن يكروش ده توقع هو يا قز مصيرين صرخ دي صرخ يا قن هو أرغو كروش ده ين последний табличку я говорю да что да говорит нормально движение говорится ну Ну и само может от своего бьешь, что верь власти, здесь до чего. Он zu Afrika ashbol nachan shay jam akhma ahkan khidol tsahu shbual khishun tiga yol akhrosh namaga serk hashigur madutsanais слоныш например ахка ох кишен khidol sa problema ya se oba tsani yoh shpearshnu так соцсеть сон агар до сурцани ter yol go yol çeda ki u qanoma sağa $100 ахч modelini da ulli da hütter buş er dala sel plaka ya ter sosto qish khayka u shli muasam safari baganchi точно сурт я амадицердо подождите тауна может вообще вот я хлам бегидо та на у караю короче мети адуне жо или да местный короче хазгенти агул бой حالات فقط که راست ما شو خودش الدرس خلا العماد ويا هم يوروبيا بالنوش شيتيني دوش بول اسا اشكنتي زال دخوز نوش ما بيجود اما باي شنا واسه بوكسه اخا işte концерт сложно приходишь я на ахч гулдяш бушен что 100% işte насчет аждыш батин ах чугу yoли saha 3 mel yaqi lini uyumuş ha şey yurtir mozda ala تخش زي ما هو يشبه بس يقعد مدو إيش إنت أحسن ريانا ديسلتنا لوجيك يوتيجا تان أخ شوية كروتش أحردا ملشم ديدو تاري إنه هر دير أحسن أخ شوية ده شيء شو أبور كير كتو شيء شو أبور كيرون أخلا شيء ما شيء تايرون تو أخلا но ахшталой то ши маши затаул ши маши ила цойло но не маши ила выду не никтая выдхуне ахшла это интересно нам будешь Инта yok şey onaş sertiga. Вечный бизнес мой Африка мелю ногчу мел бута чакерус бизнес мой ансис idikeler وين جمال بوما يقول صوت رياتش اتش دال اوضل سيجنال بلو اسقي هوتي دم بين هايش انا ايتا تغيد ميسكو على سفيديو اوخل ملغا قوم قيت قومي والله تتي ده قنوخشي قميال خلق تاموديش ودعار ورئيش دشن سون بو الخاشن بو إذا تدم بناس дело Остапа Бендера в помощи голодающим немецких детей говорит ach wurde schwarzer бол da будет шпухшил
تعبير مكتوب ساوخ شو أصلا مو تناقش عمل ديستا كرت تعدل تردتن فيديو صون جين ديك حال جينا يخصون هين كل يوم دايسا قشوقة Лукас, это сайт Йонцес, выручится название Майерос организации. Тига хоккал ахчгул днейшая шоккал харбуал бним борса ахчоса отчет шелчонце сайт выручится название благотворительный фонд из Вожель. Соционис валерту сайт да один тия. Дик цаши миллион коч дертия артикарсон тиган. Пич могылся Golden Hills acht مسيح شرع تبليد شولش ما جوش سقطش ولا يوم إنترنت على غلا في حاجة راد إنتريس خل ميج تا أتشو تيبوم تا خل ميج يعني سبور تا ما دوتشم خرباتش نو شاش متغو يحقن يحن يحقن شادر تشوق وسنيتر عيني هو مني خن هوقع جيلا يومت هراد وجاد بوش يدوتو شو أتصل ياتسيجا مال أخش جولدني هوقشة عوقل جولدني هروق دني أرش ساعات شو عبو точно يجيلا كاتسشل شاتس هو أخش عدد كروج هو ياخد أخش عدد هو ليشني أتشوت يوتر حديث رايش ديتن سوق ونش صورت دوت متى عش تنانزر حديث رخشتيخ مليون متى ولا صورت دوت الفيديو يوت شتا أتشوت يوتر Но эти отчеты никто не проверяет. Да, вот он действительно هرغودون سنين سرخ تولك يوتي إلي سنين سن قطعة بعتك بوتي وغوط سرخ يازوين ألوي تعب روير كيشتك واتسيجا. Я мелдук разные проверки шуханцан يوخش модердич само яшевич. Его яхкан йол даже за условно за лункар его яхкан да сен 600 евро дуца мелду из лух делага за кез гашш да сун газашун из лух лушнеш да за аш делага короче его яхкан за его яхнак милу да са деревня корон мой его яхнак дуца цигер местный за бешхан да яхнак шун худеллер да церк хата дуй على 600 долларов до африканской глуши инзари قاعدة أخش مدو يسار планет насквозь продыряют ди маду зари за ахшна модердич. Это передача Göç, там и документальный фильм, и сколько они там зарабатывают, это Африка. Согалцевала $1 в месяц или там сахум деркцер. Имел нищий жизнью цер, там $600, там это там можно, там это целый, там юрт можно, там это болга, это болга бейт. Положение, там, наверное, это все неправильно. Африка тайп мою цаю пачал, что развитый цаешь отставаю yok kontinent mı ya dok paçal şor sabah sol paçal tüyti dok bu adam dolmuş aş şey kepar met şut ya Развитый путалка уя курбоватица а 100% заемет кшбаеш. Я шваркса доге бьется до нищи, да, осталось цыгане, хица, то есть, дуй там, сколько там этих. Цигурма будешь там, Сингапур, один цигурма бачишь там это. Цигбаха ешь, да, сам. У этих людей есть свой собственное государство, страна есть, дуй, который у тебя нету и у меня нету. Царь Руда Цигабахан, там этот, у них есть правительство, любое государство, у них есть посольство, где можно там подойти и посольство, и помощь попросить, еще что-то. А у тебя ничего нету там. Просто танца дохлый там. Мы идем там, как черт знает куда,
и черт знает, что мы делаем. И кому-то это вообще не к тему для нашей там системы нашего государства, царлик, цана остал, да, лучше у себя сделать, чем куда-то идти кому-то. У них есть свои правительства, государства. Вайгунд охшдут себя. Это нахцакается. Низко между на остал года там это кается, но у них есть свое состоявшее государство. Ваймая ума там вот, по всему миру там. Вайнцакурус стоят, и мы еще стараемся кому-то там в Палестине, и Африку, и всем там что-то помогать или ахнет всегда крыхаешь. Ай кома кияхи тац. Киевра далахт и домон, мелхер бон. وإذا هذا يقولوا كر صوم مدي أني أنا شغل نورمال دومات استجندات أنا سام ديلا وتي أخشى يوش دنيا ميلدو دون يقين ليلوش تيجان قرنين ليلوش تجمعو عموخ كباقن مصو ما حياقن حجر حني عموخ كرنيفت أعدوكش دات عموستو شو دوكش دو مصو ما علمش أخشك عموستو هو مصو ما زيك خيك وجيك سجر عايقش تاع علمش كعكرينيو أنت كوار حمخ كعيسنا ياس مصو ما دعيانا كروتشي شادقي عمتي عدينا نوحا تاك إزي كروتشي تعمش أنت إلك يتصلي هاي كورتي رخ إبتيك لا حي لرين تلا تعم دعيل سوام عوش قيتا عفشو وجه حو وجه ناس نتروك خلا أفريقيا أويا خاهو وداريز وعو يدو تعشين تأخذ شاي وشناخن كوي يسألوا أستاق موخر وتعيسنهم دو مدرديش هون هوكدو أفريقيا بولشان غدا هاي موخكم بو عمسو ما دديش حباخ بيش ماش باخ بيش موسو ما دديش نت إتا تغاسون مو أبس نديدو يوخا تا إجيس مدلاس دو خوغير دو شغش يتدون سوان مو تقل مقاتن يعني Anis вохте, совокон ишт цненита. Лучше хайкоман годия. У них своя собственное государство есть, своя страна есть, а у тебя ничего нету там. Это есть сперва. Амабахар, да, шихечкач, то его цан года герш, там не то, что хайчон, до Африку даже. Марси цан ха года герш, хол. И адида, и Марс, и Африка, там, под ногом мел, где разгоюешь нахбу. Он цаит евро, да, и та, там, скважин, шаха, цаюцер, государств, шаш, йохрю, и ша. Даже икам сами они там могут, там это. Но они не хотят, что халавот, бишан, а что ги охоте бюджет там. Уж там бата эмкали хатни решили там юкукер. Что дакача, что нет. Там амчу, аду, что химируш. Для них это нормальный образ жизни там. А вы цигада, цан хидак, что это. Цан русли, тебало, цан культур, ягеш. Может, они не хотят это. Что это окна штевер, да и были, схоцхиется. Положение ок. Да, Европа, культурный центр, сейчас вы, ладно, да, я ее там, поэтому я пошел. Вы тахи мою центр, культурный центр, создать, даже огромный гумда, беж хотя бы вообще общаться, деш вообще морзуют. И сахум дичь дует там, взносы, каждый родитель туда там взносы сделали там.
Кирна Сосхала, Воши, Гулалуш и Берш, да, чтобы общались между собой. Шиоман, Гергарник, Милву, там это. И самым Войгочхелч, да, там можно, этим надо было заниматься. Каждый регион, каждая республика, республик босса, городок там это. Каждый в стране, там ногти было Европа. Вообще, это 19, вообще, без ара. Митро, ча, убан, ча, хавчи. Толком ногти мот бийца, цаха, бельша. Угор халсай, чуна, эрдоса, сейниш. Бехаз бог шват, сусай чана, цаха. Цайш цавоши, общаться, деш, бельш, хырца, дик амур, бори воши. Видишь, положение мы об этом надо говорить, да, колодец. Пусть они сами копают. Если да, дезувай, цавоши, войвоши, балбул, он да и халец, и да, хаждезувай. Это он earlier сават там и والله سموه تعيش سبالة إما قاعد تعول وشتوي ناقص الخير مدة ثاني صلاة تامي ситуация юква не сил там аверца юридически грамотный махулики хатума да саци оформить там это сообщество. Istediğiniz kadar vay koman paydan bol. Omlit. Namete. Uyo itamet Afrika itamet. Хедок боши тухшо лихун ниш вожатам. Цага там вай эцел богатый. Хума дац вай уйо дунья тахоккол там миллиардам шой. Ахшниш тош почалшто. Авай лелош вет хадеqa спал там. Кичарташ. Вай он лел до и Халило хундоч дуай. Видок иляла шварцов. Цакиетан цахун возможность подобрать ахит дош дарвай. Аун эхит да там наостал да вода кидер да. И что он живенти? Ведеса. Маршал Думасаги, Максери Хутни, Мона, Макшай. Шугы ветеран, шугы. أنا همو واضح شوي تمام. كلمة ضاعت كده لسه الخدر واضح شوي والله لا لا ветеран. طبعا выходной درس ويخلچو واحد أندوي تاجم يوخوال كيچم بي أسادويت بيرشخ بيت دويتا свободно дедал дерца и цавистфлат. Есть возможность очень выстроить вашу сейдага. Все нормально, будет это. Юхоло лички волкамел дилдуи. مثلا احياس واشتوش داتر سرنا عليلين دول جرجل ودوي كيش انا اشتخاي دوي اخشو يحديلي نقوي دوش دوش ويدوش داتروك جوا ويزن دروي اكيد تنت وثني تاتي جوج كاهنت سو شكول يروالج
Masih tgal wah yazaksa. Stapas tu patay human ako amne noqchi khalan halqa postu patay khalkhilr so sarato wan che taram atkrita haylir sizi suvilnitetami ichi idite uchite su себя дома лячкаться дицарам сюен волгаски сюен волгаски сюел воху швориза поизент яшт вох швон алстретит дем сюет кош поизент я даю чен знания шхач сюел дела воху швора ираски чаквелер so bazandиш открыто елерте هو سومس подготовительный тест والورق سؤак подготовительный тест случаенсик да вообще дик да дайл инсам со чаквал бокш ашвола يوش حاجول بين سورنا شوي سورني تبسون ده شوي تحدي شو الدات هو دعوة هي دركس اسبوما اشتغل راسك شو يعني تخليه اللي يعز سبون ده دوتش دوار ist nie seine Wochen سرعته وقتك دوخ جينا هدوء ولا بات وقدر يا بويزن نخبات شكل صبر ديال خوشوك سرعته جين وتش بول باش اشوف ايش دعوتي اتسال يعني متيو تشك هذا يش هدو ميلدو سوال دو قوة أسر دوات شيم تشدو إشت خيشن ها توري وقتي بعد أتسال كلينين على وين أخش إشت ده تو جرجول ليه دور ويش وات سما دات أسبتون ده إشتابو الخزي تابع نقشي غلقش دوي إشتريش نقشي غلقش والليل ده ويا عشرة داتشر ويش دي زردو نا هو يقبل المرز ونيحج عليه لا حاجة إيش ده حتى تشوش دير واتخوش وشوي والحلقات ويش وات نقشي وتخوش وي عليه لا شو غلقش ما ديك دوال أتانا وخدينه وين دي هندل دينك وين قوش دق بوصل بوش ولي بوصل بوش هذا جي حطوب نيح بيان شو سوني التلفزيون ويوكل شيء يوصوني التوال يوكل تاني يوكل بدخديت يشكل شو يو اتنو تشكوال خلو أكتوبر يو أكتوبر يختار ويرجع حتى ده تو دوي مليون نقصات بس أخر وقبض أخر إيش لدر بيحتوى شو تجن هو حبيش يخير واحد سند أجي يحون شاو وشوت الحصول خير وات هند أجي يحتوى شو تجوي نقشر دعته تاني مال هم يحتوى شو تجوات شنو هوش خير وات يتسخلوا شيء ده نقدو كونيو يهرم شتوش ده هون إيريسكو أهلي جرجل ودو نقشر دو بوصل بقى أساووت بقى ويش نقشي أهلي لين لين هما ده بوتوس لين إبراهيم لين بيرتش جرجل لين غودين سون سوام دل إيريسكو Schildies modder water dees wat aardoch doet haworsen schildies na osten leel wat dees boos doet halki away kain zwaai joker dado na no hokar neel dada geerter way gerger leel wat dees taget dees okan na chadoy Hoş okanım şoy boşa şaş bu çuvat sala na olsun hurda sta Hoker понятие ю арбой понятие ю но ю хуезу потому что и понятие адмалс ногчос ёхш понятие яцы Tunden du nogtje hullig sugar östum du Tadol man biach der erti no taham khildol dat yuqa was yuqa harqal in khulshul masuqom yuqa khulshul in et не значит это узаконенное du Мишлевое положение ветеран Дерез масана хил Ногче дог до богчу, ногче масери,
وين هذا نقطة عاش وقتوريات نقطة بلازيني وستر نقطة بوبو يحكي يحكش ليشتا لا تقيم مش حلقة داخلية بيش بوي وين وانا وصل كل شيء وين ما ليل وقي أتخذها برضو دال حنيستم حوصو دو وي نيسم يلقوش دو كيف وعد غيتنم إير دات سوي دا إيردو دا بوخردو مصلو أغور قيتر وو سقيتشنم ده هما مدات سيوي نو قيتش سام بيوش حبوكش بدال مغلا ويتاخن هوقل بين دات سا يوخل ويقي ألسم خردو Oto čajo ango dat мы мусульмане борста бършоч можин абизян авах яндат Allahu akbar bayamali isjud mahla bayamali aisa bo sud mahla bayamali idias mahla bayamali uniak alboy bayamali uniadinak bos ta so yok mahla dela hala bayamali qoma albo dela inya meksama duhar tadas mayalina natash целый очередь олиалил соинт албуцэн маале гулу кухэл бусап дина мекс мадуоли идаюет отскетан трохи уши way проиграть дина way иешина умадат иешу шхул дух има хаузиш ходунен чва дук амнашан нистела иешуш Jo metruch. Durch im Haus. Dat hat ja alles schon, he. Dat ja dat schon. İşte tamam değerlidir. Metruatta iş oluşmadı şu karamadı. Otsmas sana näran san räski hu üye, turkal hu üye şva, arboçul hu üye şva. Жиктичул хуешуха. Пакистан цел Лондоне амеруэтанул. Хуешуха. Пятерочки чур охранялки лек халцауэлуш. Хундву. Хунд. Хоцабин хундват оз динавиш худунян чуа. Tautuj, megardāts, Lohboš, advokāt, prokuror, tautuj, Hotsābija hundvāts, osnā tiešvīg. Samuālā. Masana tol hundu hadin. Tol da hundu hadin masana awachun. Hai qoma wo tagvie hoki chuk mastacho iwi ueshwoch. Zeli uersi pachak masta yuksa. Zer sun huma da uesh dat ashdi dukson shekayela. Hundwa isht aldal. I beurs doj din bahne ahi. Wahudin hins liel dina hins rianwain I beurs dozi. Wai nochchalan ti uazin. Tuna tabersh din way din lieli near way. Hins way kabeak kan baartsar ha. As lielin do bersh din I busal din that's baartsar wake. Aha, bersh din do. Ertstar alle do akok bersh doj ayat goyon. Ha, har din bersh doj do. Hakuna bersh de magiertla. Hota din khigits magiertla. Hakifir, habit achik. Могила поклонник, مشرك, مرتد, طاغوت. هم تقول حدات حي نوختي وزنا عبص دين دو برش ديني تبتر حدات على ديك كان اشتاقيت برش تبتر ومت برش قران دوق حاجة
تدايش ليلن بيرش بصاد دين دو قوقجوا دو قريال هذا ما داتي داقيت هقسون چويتش ديوتس احسون چويتش كل حدينش او بيرش او نيس او تن سويت но хотя бы тардать адюч то бэш дини. У тебя нету основы, у тебя своя религия в голове, которую ты создал для себя, удобную. А язык, это язык, да, это так не работает. И дырха киеч вот садоис. Духа получается доаса. Духа получается, шашлил, что дин тячак полуш. Шашлил, что дин лил даля цамадар. Или дабялыш. Хосан тыкца хулхули. Хосан киералой атааш. Хой соисан. Юца болуш. Цага дюнал туату дабялы леющей дину. Ма бог игили дабялы. За джихад. За халифат. Эзар нашках. Угар бубош бог энти. Оз динчол айгабой. Ahoy تحكي إيلاش يس توام شو بو عبس حيدين ديسان بوبوش بوك حيدين أنت حيبودين ليدا بو وحرامة خشي إيلاش يس بوبوش بوك أنت دابو خشي إيلاش يس وش ديب ديب بوبوش بوك أنت دابو خشي إيلاش يس وش ديب يو ديك قام خشي إيلاش خل لبوينك شيشان تخا شو أديش نيت إت آلة تسولش إشادك خلش ديك خير ديك по аналитике, хош аналитик олцун, не пророчество, а аналитика. Гуш дек дух шук да дючте. Шен лацу на цапает юца бош, шен цала юца бацаш. Аш ица сон хасиета ду, шу нохче хлах, сат яхьени қам хирду, шу цахла хир да цудиду, аз да ли анке. Но ан баду цахам баду, от ведабан бол дейшиц и бяхадин. شو خاتي إيلاش شو نوتشي يقال هردونيان شو نوتشي دو جيتان دام دي داتسر هردونيان بقبل نوتشي موشبو شو تارا حقلش دوتي دا جيتان от نيهت إيوي إلارين يشو نوتشي خردو يشو نوتشي دوتي هردونيان دا هوردو إي ويديشيت إبيحتايت خاتياب ويك شو وي أودل اللي تاني خاتياب إيت إبيحتايت ناحياتي وي ديكدو ناحيات وي نو اتبع هيشيات وي اتناح بولش ناح هاي انيو تير معري قوش دات وي دينا وي بيغمر وي ميال بيرش بولش بول ميال بيرش بولش بول اصحاب شي دي بوق شافيق وي غوش تاش اصنير معري قوش مشيات وي تير اتبع هيدي شيات وي خاتشي ايلاشي وي ناحيات وهلوبوينا خوصر تجوحا وشيشن تدبور دات إغا او نيت إتانا داس آلة تولش يليبا وين ناخر دو خلدو يخاصن ناخر خلدو دوقت إلاتس ديز платить за это надо, но когда-то это окупается. Платить дадие зар и Аллах на достуляство нас умные чеченцы. Мы самые сильные, гордые. Мы чеченцы. Я должен, еще должен. Нет, не получится, братан. Мы чеченцы, что я должен, еще должен. От гинул, от киечкомол, тага на чеченец, иштхул всегда. Я шиштал, шел, шукит и пантоваться, дяшта, горил. Da zum Hül labern bol noch chitsa boys. Zum Hund ja home noch chitso ich tsachlani toy. Ha. Dabern bol spartanch boy. Цага зама чохил кунхи бол стадела кам. Но мир их запомнил как героями. Точно так же уэдейш героями запомнит бирбу дуньяну. Все дырца хена нохчикам. Ишта барыш. Кунхи барыш. Сила барыш бош. هادونيان قامناشن مسألة بولش يليبا وين نوخشي خلبو نو إت إيوي يبياخيتان قيلشو يوحكي ترياتشو شين لا عنان ديات شين لا سييق رود ميسروبكي جول شاقياق شين ذو أقدي عنكر غوات ختي قاعتها أغويات
Да, руки тянут. 3 человека. لوكاس حيدن هدو أنا عودن لي واشو عوري داش ليلين دين لي واشو ودير وجعلي تسيني دعاوش كروتش ده جو دين دو ساني نجينا واس لوكاس مو عاشو جعلي تاني دعوة أسبوع إيدين دوعة كافرسكي يوروبي واقي هو نوع عاشو هو يوروبي عاشو هم يوش يوروبي عاشو هم يشا عاشو أنا حوسا صوبا كافرسكي يوروبي جعلي تسيني голос свой хотя бы дай услышать, дальше вот. والله شوفهم خشيات حتى كامل حلال تعملوا خاتم ليلا شنطة قوش الوصول مصنع ستة دداي عندي يوم. نجاوه دداي. كتلو يوم. مترو باران. شوية يوم. شوية وعوي. شوية كافرسكي شوية وعوي. حميد محمد شعب وحبوصد بعدين تا أفغانستان يعطيك الله أصحاب بقى وش خزيهم أفغانستان كافرسكي شوية تعود يا شغلة ما درديش عملوا شوية بشر في عوالنا حمي شعوة أفغانستان أو باقص حوم أنا أفغانستان عزيز ناخذ أفغانستان غير حياته أفغانستان حتى حياته حالتي يا كاميرا حالتي هقول خذيته بيرسلو سمية ستم دعاء يودد دعاء عوي عشوي يمون شو ميشري لك ونيو يو سبحان ما تشتور كسمايو سودا لا يلون خشي والقص هاي يعني كاميرا لتي ديك أنيل فين ميتي سيكير كشميون تاني تيرش سيوش حاجيتا صورة دكيتا كاميرا يوخا يارشون ياش ما ياتي سينك دعيازية سينك تمكن سوال شوالا متوعى شوا لا كان بيتش يغريزم لا يغريز دوتك شيستور كشو الله هو ويل لخر خيتين صح ويل لخر خيت وكا هم بودات هو بسوا ويل لخر واش دو خيت احسون هدر هو اللي قيترو غلط قيترو هو قيترو سو جيرما دينك تموت سديات دينك نقش ديات تقول قيديا نقش سديات دين وقتبو شير ديات شدو نقش شو ستو هند الشيء ردل وسيالي تغير نقش شيء سالي تغير هند الشيء ألف عام دديز نقش يقمت كلري نخيديا كان دلار بيت بوتش دال دوتان تبو كان هرمج سون هرتمك حول مك هدو سون تمك سو جيرمانيا هو سو ألبي هو ستة سيدميو سو جلد نراون حسوية هو دودو حقودو هدو حسوية سم داتشة تادو حسوية دودو سم دا كانتي وطوع يتوقع ميلش دا يش نتوي دير موبل هو سوين ساه دو دديش يعني هما تدي نوي هو كده كان حوي ملوي سم ملوي وش ملوي سو شو تجن دات
ماستر شيء ملوخ ديس قون خندوي شيء ماستر دو دادو ده كده هم تشوي هم تعاون ما دير دات دقة شيء دير داتك سم وقت عني ومن دغير ثاني نسين سدي تاحجر وسو وسو تاع ماستر يخش نخشوك يحصل لي الشواتو سكيت بايش ده نسون زي قومت يا دغنو نسون أهلو خربو نخشوك يا تانداد يا تاج أخت كليار خربو إيش تخلون أخت كده هذا قولس يش وود است بيحت بيلسون تان قولس تشكو ما تدش خلدو ساق يرجر ناخ بوكينيك بو يتيا قولس هو باتل استو دوتش دك دوت هونغلا دوردو استو هو باختيال ايش لدي عشان دو حلق هو لو هو بوش استو دوردو حيش مهبو كيتم بوتك غلاني بكيتم بوي وتقومت يحشو خرت دوال سو تاني شيس تركا واتو يرمزاني تخلون تاني تخلون سو يتحشو خايفات الله Тумсики, помощник, рюпер, собачка, тумсики. سو ألبي يكون كاسير نريد فيستوال يهوك سو ألبي غاليون يقالا ياتون ست مليون سولاغ يهوون شويت لوش والبايس نسو حويت ماستر دات حسويت دو الخيتي حوامي قدون سحويت داتون يتي هاي ماستر اللي يخشبل إحلو يخشبو هاي الماستر يقوش وات أتيس موترش هانس هوليلو دلتي هانس ماستر استوى شو هانس هوليلو وهو كنت قاتشت Så var en bussar din hade ändå något idag bor din hade så bussar din det så att så تمام يا حاجة تمام بقولونس اتسمو شو بموس ما شفت زيان نخشوك يا لخا نخشوك يا تاتقوي ما قام يدوت سونون اتزوتش وشا يشا ميرا ميلو جاجر تكين زودي يعني تكايون سا نخشوك يا لخا اشتي دوي ايش بيا بن زودي يعني ايش شوكا يعني انت لخا انا ده هو ايش شوكات يو هو تور ده تقيديا قلت ايش ديت ديش نحو دقم ديت ديش لا ايش ديت ديش نقول شيء ماشي كان زود يعني عرب الشيخ شاش دوتش مدوي فريس خلاص عرب الشيخ شغل مدوي بارمت ديت انتو я проверял это Ханга Шинга Ханга Тут нюанс в том, что этот человек пример до конца судного дня. Ему учитывать дальше, хал хили, этхен хили. أجلا ليخد سؤالي تهر إنا كان وحدي شو منو هدو تو سير أو تريتيت سو تعني وحدي شو تو هاي وحدي كان وحدي نسيق وحدي ما بلاخ كده تعرب وحش دوي ويوم منو تو شو يوم مش يعني نقول تقولي نخشوك يا أو تريتيت خير واتون يكونش كي نقول تقولي نخشوك يا تعلقها يوم لين تجناخ لورش دوي نخشوك يا يتي تعتك إيش يوم لين نخشوك يا ينادر لين تقون وني أو تريتيت حصل شو يدي سون إمجا ميدي أسميه مش نلينول حصل شو يدي سون حسنش نخشوك يا بوش نو هالنخشة إبي أخي أشدو هم تحت أش بوصل نخشة واحد أش هم شوية يوم مل متر نخشة إبي أخي أشدو شو يدي سون شو سنتشول يهليش كل وش إبي أخي حسوي قال هم ما دوي سو جيرماني هون قول في هون سو Примерно судного дня. Ну, шаю, заптай. هايو خبوش قمل مدين صبودين حديثا فوا خاطر دويا لدو فونسو Sen 6, 19 eller где там вот. Один дамбия вот, а вот того просто передают. صبودين ملوش قمل ده شوك Что вы камел дешек? ميل نيك يا قاها نيك على Он ник какая-то родница, ник я херя. صبودين тут вопрос был что صبودين ветерану خاطر دلير ونقطة شو إيش ضيوع يعني تساوي تخدك دويا خاطر دلير تونسا قيسا باش أسئلة إذا ونقطة توش دات ألس أشتا أتخن دوش دري دوش دات بوش قمع در دوش أس أتخن دين دات عليوش примерю بوقس إذا كنت судного дня. Сейчас до судного дня. Ху пример ютить, а ху пример шить. 44, а я 24 беша.
هديه شانسو primeiro, خدا ديوشتو primeiro, a dia chão, a din research, com 15 anos que tu, então tu viens de sacar restaurante, sem cheios de 19 dias, também ali, صبور دي سوما قوش واسع تاع سستكوف كات نوش سوما قوش واسع نيس كات واسع نيس كات واسع объясни дальше сом Es ветеранам, это уж варите мясом, скорее всего, не стаканите мясом. Да, цукан нист бади, ты там бэш бачу, эстага, что дэн дохума, الدنيا دوخص عايش تخلديش مصل مدو صدقنك بوقت وإيش مصل ضعفين موز يا ورقص مشي توتني بار سو بس ويتر أسهل شنتين شيخي لا تان هو بيشلو انت يا دولة شو قوارتين يقطع واردين ويتران هم شو اللي يقطع واردين سوي قوارتين بارا سوي قوارتين تان نوخ شيخي لا هو ده بيشلو تاريش تسادن خلد الله هو ده حبيب ألش اتناخن يوك إيه دك أستوي شغل هو ناخش داتوتو ودك أستوي شغل نو إيه والي أسديد ورديس دوتي دات نصون هر خلو خير سون هر سين قتم خير بهو ما خير دو إيه والي هر دقيقة لور دوتي سؤال هين خل خير دو ميال دك يرجل ناختا بس ياتا نو هين مقتدوه قرصون اس مكتب وسون نقش قوم يوك يوم شخلت سلاء فيديو سون لو تاي جرجل لونش ايش شو كاتشي هرغلي وشغلي بوش اتا يلرتق دو تمش دو يوم سلاء اذا حل خلي تخلي بوك اتو دوش دات ات الناس اللي بينا أكيد تبدأ تقع سووا خبر جيم مواه جيم واحد كاس بود شوية صح يلا خان ما يسمع سيحكم وبارا صح يلا خان ما يسمع سيحكم صوت إيروال شو خان يق صوت إيروال شو خان يق هتراوش خان أبو صوت دليل واشوري أبدا صوت أهول جنا سوي دقون خرطون شوي سوسي لامز دي شوري دليل دوال نو يوم شون الدين مدر تدوزر نو تيوك يحدقهمش دوش ورسو وجي سوري حرمت مكاتنا بيز معهم حرمت والدو سوسي هم شتوسهم دول لق بيروت وانبيت شلوت وانبيت جماعة يوك يحوشتات ايش عارف شتي دوش يوم شداتت يوك يحدرنش دول ديال نوسو ميتا لق دو تومستار دوش نوخ يوك يحولي دات دوسون دين تدوزر فيتيو تاتوم صوت يحقير نقش نوكا خاد اليوم إيش شقاش يعيالني شيت يالني إدني وجدني بوش هم خاد اليوم نقش نوكا أنا ده يوجع بعض شون ده النقشي هم ده الدين يحضرهمش نقش تدو إكيديا نقش تدو هم شنو عارفوا هم يا تولي اللي مش عارفوا هم شنو تا ديلي هم شنو عارف شو يا خلهم دو يدو تولي عربو عليه الصلاة والسلام محمد فايمر عربو تسلو وتود انداس وان بوصل بنتم دو حسن داس قرآن وتولو انداس يومش هديش ديش هون كوزا هدين تدويزون هدين عدرش همش هديش دو هدين عدي سولي اللي المدوي هتعش أس وصله بوشليل خودي لنا تو شيء لنا تو خودي لنا تو إيش شقات تخينا كيف رمينا تنبول سكان درجي أسطوري تنبول درجي شيء يالين تو شيء يالين تو شيء كنتوا العوقين مو تمشي شيء ماريل شيء خلنا ينا شيء مش هذا حديث تعاون تدور يعني Arbo do Sheikh Buit gladi vandık. Duk Arbo Sheikh preverit da geç. Yer çok nok dütegem. Kur khirbu Arbo Sheikh. Şey huma ni umma yer şey du Sheikhil. Şey et Osmani şey. Din علي وشاشنا تقولشي حرب عشان اتتن دين واحد اللي شون بعندو إكرينا دوي دو حرمت بوشو شيء دوي شيء دين عوضات شيء ويقعد يحكم دوبي سنة كروش حوالي حرمت أولد حقيقة كويسة نار حرمت أولد عشان ديتك ديتي رومش دو ديتك Salvador
Din ke Rom din di det och Oddio, ma c'ho di suo, cioè, parla te, te, så sen så har vi var som sen абсолютно, да, дешно, вещь, абсолютно. så var es livet on hay parmak we were sister كده Solistkalitet, sono a Deutsch dolman do shistyor kietit bade kunzo a Deutsch de kuje tergal de tsela so na ibar eldo sanni mani ibrashte hut e son somir khwat sanni shistyor tkhilit khazun صوت أحسن دش تشكوى الغيرتنا اتأيدهم فاهم يلي هم أنا بايس أحدوش دول مشيس تورجي هاري بوش أهو مش حل يتيس في ترول يزر بس ترجع صدول أحدوش دول مش ليه كده ده تو ني سيريوس كيتو Also, wirklich, du kannst nicht das. Wenn es den nicht hat, zu dir das will, dann haben die es retten. Es ist ein Jahr, ja, agi. Aus jetzt aber, man will schon, so geht was, wie ich will. Shit, das Ratter und Ratter und Rotten durch von mir jetzt. Büyüstekler mesela. هناك بصونو نقول ده كم خلص ديتش هر مرشو تيجي هر مرشو كاري ايوي إتهم تودك إلى تديت بيوقت أقد زلتي سلوات تودك تيجي سر إيش بوسو بدين دليل دناخ تخلا ما إتم بارما تحكي تشبهات ها حوات تج هاي بوسو بدين شامدول دليل ده إز بوسو بدين شهر دوال إلى تج حوات تيجي بوسو بستك خد معي ده حوات بوسو بدين دليل دينو تقوشك يحياتها يحداتها لحسن لتمريدش دوش بوسوبنا شندوش دو علوم سويلش كاتوب اشتكى كن نقش يوم اشتدوا يسقط يحكي الترس حكي التر وحتي ارئيهم شدوي شوار سون اسحل واليش اصبح والي نسهر حقر دوش دول وحتي ار حتي ار دان ايش مدات دو اديهم دوار هل ليش خلها مخلاه ايش ليش بوش ديال نخبو اشتان نرمان سويجر دان هو يشتي سو وحدي ارتحتي ار وخشنا وين هنا ستومن سويجر هو يشا دو شيشو كاتشي بيري لي قشو كاتشي بيري لي سونجر هو يخر هو كادو ايغر تحبوش خبرش دوتش دات هو دوتش دول هم شدوي سونا لدر خيه تونت خيه كاين دوت يحكيتي ساخيتي بوخش حقيقة بوي يحكيتي ساخيتي سقيتي مو بوخايان نوخشو يا خز دواش شو ما دوشي وش وتجن قول هناك واشتغل دو سقيتم حانك دوت حكيتني بوخش دوي حقيقة بوي هناك وست بوخشوم دو يتي وشي رازي قيت مش بوخشو يتي وترى تجد أخوات بارمت مواتي ويتأخوات وهو عنده إيش قاش دل يالج إنيس دات على إنيس سخيت إتمن تأخواتن سو تأخواتن إيش قاش يالو شلوا إنيس دات خارج سو يألشون تأوسو ختاني تأخواتنا وات شيتشالو يزبوش إنيس دات خارج سو سون تأخواتن وسو دخوم جو إسلام شو وين نختل تدوش وين نختل غيلش وين نختل Idols özden götçado şundu İslam ta ituman davalso ituman firalaso ituman düner kaços inistata şumta koçi şudat düner da çıgar berşel ya çıgar le mere ya çıgar khart sual oqçuyano bu sobda kaja harum khastu al mere berşel taqotinga lahsan hiza da shabash dütş تكون حلقه متوك حيز دورش دال حلقه هو يدوش إيشون أولش دال حلقة إتس الله خن حلقة دقة شنو حلقة تك حيزو دعاء دنيا تا إز نختش ليش سو حاجة خاطر دش إز نختش جو بونتل ولا شيء ما دول سو حاجة خاطر دش شو دعاء إتس الله خن شنو حلقة تك حيزو ده ولا نتسن بتران سواليون بحكم
ما درست يا أخي تي صحيح نيال سو إسلام مزدوجين سيد أحدنا مسجد شو زوان يفكي وور واتل اتوه خيخ بي لدوه شو علي لي الأسباح صوت إتا أرجون يا سيدنا وأنا شوش سيدنا وأنا دايو للي روز بدي دو تيجا سيدنا أجي مسجد شو نقصه نو يصير يحتوان بيوت خاني أكتروي حشوان مغرش يوقع وقصه هالخير تاك شخي دوتي من وقت دقات صدوقسو إتا إذا يسبق خيخم بقول والله يخيخم هو propaganda كبيروس كي propaganda سيري هو بتشر ثاني عندنا هو لا تدور دي الله أروال نو يو حيش ماش دوز دوك يقول أروال لا بيسكسو نو قطع موالد خيسو ماش دي وروات مش دي يوت شواتر سوندات يوم ستوريد واتر ناس ديش دولار دال دو بوخش دورس الله يمش لا تدال تانا وسو دير تيش خش يبوح بالمالش بري تون خي مالش بوز مبودي اتري دتش يش بوش يودي غلاني حلق ولا شوش حيور تنش مبودي بوح كابل يحيوت اتنا خنت يحيوتن لا مصدر شو المخيت شو ياخيتن ليل شنو شو تانت ياتخيت ولا السيتا داون دو الديني نو يو وين وش وهاد ديليجر سويجر هو يشرهمش ذات اتاتوم ات لم تعوش خيش درسو سوريزي وسبه عربش تمسك اي ساعه ديزر عربشم تا سويت اي ساعه اوسره تا نوchtje boeit ta schurbol ta din deutschen et is die nicht worse dönje delle dönje почти dönje ja ich will ich gelose üç yaşta lil do boxdu yet ya çok son tam wahti arsati arhum gokhirdu تياخي ترسون هو قول هناك واسكلت إخوة ترقصون نيس ديتشول بدك ديتشول هناك واستن صوت إخوة ترون خد حنك تياخي تروح تياخي تديل شوها لو تناخن أصل إخوتون كنت أتش هناك واستول ديتشول بدك ديتشول ديو نلدش هيقلدش تياخي والشو تجن صوت إخوة ترون تياخو تيساخو تيحقية تنبوي سون راح ديتش دون مشترقل تدوحون حقيقة تمساحون سأتويت بلادة سيريوس تخيتون إشتكيتن بشول تقوي تيتيا هون سأبرا دوت ده تيتيا سيرقل سور بيه سو تخوتون سونا واستغلر سونا واستغلر غيرتون تيتيا في وقت تكن شوانس تجوا روسكي يزيتشنيو سون قاعد ديت شو سو إش سو دهيت جيني نيقا إشتي بوخش ديت سوك إش تسلي روحهم بوخش ديت شونس هون إميجي سون سميجي أس حلا كرولا كرويت به نقطة خلاح به كسوي نقطة خلاح تعالي رام سونا سويتوال يسلا Худ шашо, швеции, худ шашо, самые языческие почалки. Швеция уар, люхан, сом цаут церубо. Не, Швеция уж обарца. Гайтуар мхалка я Швеция ина бусудин. متشو سخا إذا تعوق الأترجع شو حالك بارسو حالك بوتو عشوان شاشية تعو يردو شو تلي شيت يو فاميلي يو شات مت يرو سو واحد تيا تيروالي يزوق شو هون أجي نحسن واحد تيا دوي تيروالي يزوق وتأك صدو تان حل غري وجي إذ شو دو كتوح وانت أجلس أوجين شو أولا وندير أك تا إقوال دوي لكن سيئس تعديك خبر شو ديوتر دو نا تعاس أو شو دو تعسيبيا أبمان وديسا وسبكاي وترم شاش شوي يغودو شاش يغودو أما إلاهم يغودو عشونس أو يوروب عشو تحنوق شوي شابوسو بقويو شوات اسمه بايمرز ألشين غلاديوس بقويات إتنياش بوسو بدا شيء متعبات ألا إتستاجو كيرسناغ غودياخك بوسو بيجي بولشوخا إيش بيت من كيرسنا تبابو بوسو بدوشاش بوشه شيء بوسو دين بات الخلش شو هو بوسو بناخو تاق شوية تعويق تعبا أصلا بوسو بات حاجات المقدين دوي حال خادق جيت المقدو حدين بوسو دين داس جيت المقدين دو عينك Швеция, худути, мусу шариатчик цигар му. Худут цигар, Швеция вообще интересно. Годом доказано было.
Бесплатный пирожки в Швеции. Голби бош. Без гризочек, до начинаешь. Кто сдается до шариатчик, до бусул буян, которые сдаются, они подписывают документы. Документы демократические, тагуцы. Этим самым они отказываются от ислама. Они подписываются под этим. Мило, Альберт, все, кто взял гражданство, произносят клятву. Клятва происходит не на Коране. Ой, воем ир доца Божья. Да, нас можно обмануть, там, можно раздаться, воду нам залить уши, но завтра этот человек умрет, он Аллаху тоже уши будет заливать. Ты же гражданство получал, там же не клянутся Аллаху, там клянутся Тагуту. Ты знаешь, что Швеция это королевство, а которые там живут люди с паспортами, они подданные. Он подданный христианского, атеистского короля. Тагуту, он подданный Подданный, он подданный. Тагут, мушрик, бедачик, я не знаю, грешник, лучше гей, чем он. Ты что? Гей намного тише, чем эти мусульмане, которые сегодня проживают в Европе. Вот ваша правда. И Юшун, Бадак, и реальность такова. Сундешебак, Шабели. Хватит кричать, что вы чеченцы, вы не чеченцы. Я подданный, слово они вообще определение знают? Подданный, подданный. Абусул Тагу, а подданный у шведского короля, атеиста, там, кафира, еще кого-то. Потом король. Самоуспокойся называется такие, шейнешь душу, такие, керснанешь, да, вы сами себе такие делаете. Алречик, али тысяча на освор алреч. Mašto, sorry, почуем, там выковать дешево, вот это, у меня думаю, ты мы учили туда, боже. Hörst nach wohl kуда, wenn's doch erst der Germania, Schweizer, Franza. Was ist bald schon, hey, normal, kуда, du halbes. Guten Tag, hallo, grüß Gott, auf Wiedersehen. Wie geht es Ihnen? Schönes Wochenende, Bosch. Du sagst, hey, ist jetzt normal, na, Karaluш, аж на, бушу не знаю, тец манул, что что, да, есть, сразу, так, короче, террорист, мол, сам куда, да? И вообще, да, ты просто хуй интернет, есть разбор, чуешь, наверное, ну-ка, лил, себя полностью, Кaraluш, ты шит, массер, вообще, ешь, как там елдешь, ты шлил, вкусно, хочешь. Просто стоит, цахуша, будет, для информации. И бескрит история, унок Европа, аж по ночи, бусуб душа, что униженном состоянии аж душу, хакани, аж олшек, вы налог, хол, бусуб день, арбой, хол, цена, налога, хол, арбой. Джизия. Униженном, джизия, лошо, керснан, униженном аж душу. Вы это мечтаете, что Керсна будет перед вами унижен, говорит. Нет, вы сегодня ходите перед ними унижены, и бренс, мы гутин так бош, кварту атай. Тани джизе дало, шорбат тало, шорбат шаралош. Что душон унижен, а? Действительности, Юшун. Хошбат, хабой, но кэришен талацит, пичбат биш борш. Юхтахдул халдат. صح ايش دوبوش ليه بيش ما بيش صح بولجان خاطر يا شي ده قعدوا شويه ما صح ما دار صح في عايش سو ايرو لوسو وجت يا حالي الخير انت دايوك سؤال und er just deutsch da lumsch sehr nach da bügsch das 8% ist nicht da big bull no hosch pitch buch liel bias bukuza صح دول هم نحل ليلش ابيلش da buch liel ليلش شي صح تين واش ديش وشاس شياش يديا ليش نويهر سمس انتريور سات واش سبيتش بياتن بات يو تديش ده سابر ديال سو حالي غاتن داوود ديش داتي ده سو قوزي يا جيرماني حتى اير والفيتنام واتسو صار وغيرتن وين الحالي غاتن داوود ات بيروتشك هو يو اتخي اشول كولونيك بسيكولوج تاع خيل غير بدج ديال
شو نشاش وبروشون هرزد واتدي تدول واخي تيتيس انت تدواش بيتش سبيتن اخوك جو بول نخبري اخوك جو حتى نوخجي بوكو جو نوخجي غلق جولقش دير دعم دولي وي اش وي دايش ديالش دالي داي وي وي قوم مارشو لا يبوخش بول نخ اخوك جو دوتش شو نوخجي دا ترى دات بوخش شو سؤالي شو هو نوخجي دوتي ده تكون غلقش غلقش دي دوتش تخش شو نوخجي خيتس شو نوخجي دوتي شو نوخجي دوغ تا اینا اوجه تا سمنی وقت دیش دل نخچی دویدو اوجه عربای خلچی تخلچی هودرتی بوخش دو سیگر حبه که نخچی موخر بود وقتی اش دل ایش نخچی دخشو تا برجن دل نخچی دوی اجل نخچی برجن بات اش کزگ بو شو تا اینا هودو توش بول نخچی دوی تا وقتی اش دلگن وقتی اش بول نخچی بو هرش دلگن وقتی اش سون هو سو سه غلق ستاک غلق ستا واخویل چه في قوم يقع واهل روي قسون نه خيط قومش اوجه تيرو يا قسون سكام اوجه تيردو سونو اي عربو يتحمش حية والويتسون هو خلو قسون سو خيط دنيا ان شاء المواتي هم قم جنيسون لكن عربش يقع وش ات خطابت وش يشين مال عيني يما عيني شين يومش خيز بوتير هم شدوي وما يست اوبت فيهم دات اخ عودو سو وات يشتخوش وات عارف كيت بحرمتي لدو ولا ليس ولا ناس شو قال لدو ولا لا تو دوت بقدو تي داتي حشو عارف قال لدو يا الشيخ شبوي وديس دوتلنا دوق خوش يقد دوتش دات دل هرم قارو كسراز دو حوت يا غاين هرسچ نيتين هوكا هر حديث دوشن هر دوشل بوخش ارشوخش دوتش مدو تو تاش يقر جلس لون شيقر دو تسالت دات نو كان مدر دوتش خلچ هوكا نيتسمك نو بيتش بوتش خلچ دين خزدياش دين خزدياش وبيتش بياتش بري بحرمت اهوي والله ما تقولوا تدل بيتش بيتش عند خدوة باقي مكان نبضك أوليا مدر تسمك أخشي نخشي دات دير وسم نخشي نخشي عبش نخشي بون كوش نخشي بو الوينا ونسو دار مولا وها فيتران إزم شانو أغليا أسبوع ما ريالنس مو ريالنس تكوا أنت إسلامي غلاديوش ده إستين إسلام شابوسو бубошо, тага бусул пачал кавишу. Не по тагутскими законами, бусул мауи, и Аллах обалвеш, хадиш, кинаш, аяш, суш, и штеляц, ашхильчо, он не должен, он не просто не должен, не имеет права жить в тагутском государстве. Аш окадеш то ламаз, дина бак ламаз дешхильчи, аш коб что марха, эрен душун хун эльче, аш и марх дошь худо, ты кандолхи. Продукт ютиаш. Аш и афганский тыканчо ючхала, арабский тыканчо ючхала, башло яцун. Везде присутствует процент жизы. Керсна дало жизы юаш. Эрен юаш юшал юам харам юшун. Шудукдарш. Сундера не имеете права жить в тагутском государстве и кричать, что вы мусульмане. Датчу мусульман. Шудукдарш. Дат. Мусульман живет в мусульманской стране с мусульманскими законами. Уж бусулбна, шо бусулб шо, ша гей термачи, гей ша желудки дин халгада канилшна дцунде. Лицемеритом, где дош, пожалуйста. Где ша малу, лукан урен, аши баин иляцоли Аллахе, хаял да дахе санала жоптал маризишу, кума даца. Цунде Иш душу бусобдин, еще адепт будет телеграм-канал, Вайн Син, начиная с этого, это и вашего адепта Сулейманова, Закаева, Шокка, Европа. Масса терша веруать лицемеры, не мусульмане, одни лицемеры. Потому что приехали жить в тагутские законы. Живете под тагутскими законами, в униженном состоянии и платите тагуту джизу. Проезд далош аш ахча джизю, аш ючал машин далош джизю, шо ти юш хеч холер, кинак холер, хор аш бокс по квак джизю далош, шо кесна, шо хубус обнада, сонум са, доком идаца, нахиот нах. شو تخونش دو ماته شو نخشلش دوشون شو تخونش داتشون اشم دو تاتر سا وقتا وزن وري هر وري از خيت ديني بوخش شو نخشلش دوشون هندج نخشي غلقش غلقش هيك واش بو سالش دوشون شو نخشي غلقش غلقش ريز داتشون شو تخونش دات شو نخشلش دو شو نتانا هر اقنيت يا باش كذبو
هم أنت عبش دائما هم دول واشكيت كل شبه يدي شو دو شو حاولت عن هر إزواج بعدات شو نخش شو كيشو نخش كرور باتشو كي ولي هر غلقش بوخش لخ كي غلقش نخش مرشو بوخش بول نخ بري شي غاس سوامدج عرب سوامدج يوخش يوتش مرشو يي وشينتي تانا يوحكياتش بالعش بوشوز قوز يحكنيتي يوخش يو شاين كي نخش كربوي هاوس ولي نخش غلقش داتsa بول يرش شي ديش غلقش دوش دوش دوي Arboe gilks te Duits, arboe hoeps te Duits. Arboe do turpel gooi box, jelk stuit, she turpel gooi buits, she om mersu het erjetsbol, kin nog je lichis. Kin woli. A shush datchen. Shu datchen do shu arboe do shu, arboe gilks, wolks, bel is do shu as Duits. Shu todol nog die datchen. Nog ken is gooi haus is. Allahi stirlich bu. Dedi şu, şpiyon bu iş kuza, belki Allahi. دوتا اگر ده از جهت دو سر خرجنا دویش کسنا خن سر پسو بهش دوش زینش دیر دو باخشین ده کس دونش لوخش سمی بورش دوت جهت دو دنیا تعقی بورش دوت تخل ای جهت دو سر دوش دکنز Сундер чемодан вокзал на историческую родину вот туда, нечаянно, вот, арабский континент, и вот туда вам, чига душу. Вы там должны жить. Ни в Европе вы не должны жить. Ни Нохчичуа вы не должны жить. Вы должны жить у своих там. Чига юшу меттик. Чига бушу орам. Бух чига бу. Шо айдал чига ду. Тогда олиш хена хай коча валла билла доккум хардатса. Нохчихил шег нохчихил цавит шо денента. شو ملچو کوچ ده کنتون داک. استورکش علیش ترکی داخلش عبوسل باید. استورکش عبوسل باید. چون کوچ وایش آن واد سالی بوسل. چون باقیش اکوال. مرکانتی باق بوسل باچ وال. آربایچینه باق کرستوش باش. لیرو سر با که نخچه میلیون دست آدینه تا. نخچه کوچ مده کن. چلا باش. شی ایدل دیت شی ریلک دیت. شو ده شو ما نخچه الله. شو دايش هرقت خلا شو دايش بيخم شو موشك شغل خدايش اصلا تنا خو دنيا تا خلق بات لخير بات لا بنادمي يودت شي خدايش خز غيل خز ايدل دل قام خلا دات خو دنيا تا استدات ترك واي كورد واي دوزن قزع قوش يقي عرب واي انت اتا دوخ بيسني شو ورسو نو انت اتا جات شي اتا جودو سن ياش يموت ياش زكيتون شنو شو حسابي اوغانتو لامز دياش بورش حتيات تيرو اكارسيوت نوخشي كانت وين راشا ماركو بنو سن البيوخل هكون خدو خوشتات اسو شو وقت اتصل اقصو لو اتبيسن داويج لنسو وشلو ديل تاتون اي تاني صديقان يسكسو شو وقت شو تاني لا تون بيان مال غورغا ماكي كيزغن اشتو مال نومن بتريك فيها مال تاني يقصون داك شو يشتلو Просто eu gancho mu ashbugich. Teatro. Detta هو باز. مارنش دوكر بوصل با لا مش ده. مال بيوخش. أصبح هوسيش استنينا. هرما تشاشش نرمال نليش قايشون هرموسر دايخ. هرمش دو دايخينش توال دي دوس قايشون سمال لهم تعلمك شو عايشون. هر شيء تعلمك شو يلا نشون سمال لهم تاني. السيكسي حيوتك تقدم تعلمك شو عايشون سه. هر سويت والنقطة شونقا باش. كوشي وجه. هايوم شتات يرميك شو يرزي تا دقيقة ها هرجي تا باش خلاي إيش تون تليله قلنا يتخا نهار بوصل بو رب الله هنتن ضايع كلمات ها رب الله يز ضايع كا يش داتون أي نوصل دقيقة يلجي تان دوكم دونا هنتي أربعة يلجي أوغانش جيتش ده تو بيو اتني بريسا وقت تخا تان هدو تان الهيو نلامز دياش بوش مرها دوتر No, ده تو بيو اسوان خوكير كويتشوا هوتو تيالوش اتباش دو تيال ايش تا عشبو بوصلنا ايش عشبو نوختي تن عشبر نو يبوصل بدينو فتي هونكو نوختي ادي اشتي غوش نوكو هوكا يعني ماتش ايش كيل نوختلو شي غير شوكسل تا بوصل خلر دو ياتشبرو شاش شو خلغم شو نوختي دول ديل خيل ديشو كدغ نو شو غني دادولش دو هينت فيتشو ادي دو بيوخل اربو ان خيتزت وين تسيو زري أشي بيخل يخوش يعتلو تميالو تشو هون تشو جي بيخلشتو وين حلقت دوزر لا مز مارخي دروي بيش
das nans kida deg la maz marg bitsen hum das kida deg nyal deg noch chider ila maz marg delir do box do tan wa delir do tixi allah sat ul dir do ewen sbay fiat woso nachia خوش عبش نخشي بوشونه هون دالش نخشي لوكوش دائما يتشغل شوق شقوم مرشويو اش يتك دوتا خليفات هري وجي بوشي عربو يخلق شوقش خير ما خزرق يمشيوش عشدو شو حسن يشون كرور دات حسن خلر وليم دوشون مارشال دشك مساقا تجيم علي تشتك تهم إنز جمول كنا سو زيلم غوات يورسق ونعداس دائما دات سنة بامتني جت داسن جيتن كنا جمولش يو تاتسوم تنخا خارسن دوي إيش تحوق شورسو لامز ديش واتر سو تاما داسر سيديلخ تيش حوق شورسو يو إيش دحوزن سحوزن إزلامز ديفي جيسو أوير داق ديزردو يقصد حاجة ميل دالوش ميل دالو ربع يو حيدانا الربع دقدو الإدياس يو حوزينا قنو خان زامع كنا إن بيمرين بالبيز ميلش برجيتشن صلوات الديز داسا الاستفيجيسو دقدو دلا الربع أسال وي ناقد يشتو داق مصعب دعاء شافع مزبع وها الله هو ديك دو تعقل وين نقطة دو على دحش سولي نقطة غلبة خلاص خلاص يو ديك دو على يو دعش حاجة أول ويز داس عشان ديك دو دلا نو سي هم دات يدحر وين نقطة شو داول الورثة هناخ هو شو بوغ خمس دوتشناج أو خلقيتس تعرولكش جين خريق شنا دون خزم حلا آخر دشن اشتبه كان شناعتار هند قرانت أول بيل بلا قدا همش لين تسوق أشخر داشو لا يدعلق إن أشخر دشو أسم تقيتشو بوخشناس صار ليني خاشن لآل تلاشن صار دين والناخ لحت بحكني تخاشن لآل تلاشن صار ترولك شوي ولا زابن رانينا نشميرة بيتش دلعبكش لقيت لاشن لخذت لاشن يسون صها يموضو نو وين تاج أو إذا لنا تان دقيقة تاقونه والله جان تولدي داش دقو دو وين تحومش وش وقيس لي بارز يودق إيش درجة دادو شدات يك أغزلو إتغاز قشت إغنا وش أسمع الله رشت حاجة أو غويز الحاجة أو جنا سيشين بارجان دات سويتي قشبول أتا وعول أنتج حياة وعول جينشنا ح ست ولا عادي ناس البلغ داس تعتامش نخيت دي ديل ده عشان حشويق تج علدي أقطع دقادو تجا أقولنا قدو حلاقي بند عيوك شو صون ترى مكشوك دول تاع عيوك شو قدي سرازو صون نوع دينا ديل ده صون سين دقدين دشون تحمو بخا داتشن سيجيزنا تحلق تحن سيت شغل ليلتان تواتشنسو دحر هو شعبه يسوت حنجي بيستقل شوا واتشن خلا واتشن تسألك سا ديلا حلوة سميك تيتار سيق بيوتشوسو هون دولو تيتار ات قران تاع علم دردون بوسوش ديك تيتا عنيتا كابدو غردرال ليرك شغل مير شغل تيما دوليون تقول كوكش بوش ادوش تدويتشن عادات خاخوش ديشتات سارة حلقرنك تيارشو تيهش وجوخ توالوشي اشتخولشتو تسوش خولشتو يونا حول واول بيوشوات اشتخولشتو تقاي مدى قران تعبو كابدو غردر بوصل ديت سون دقدو تلق حلون تسو سار اولي دات اغوز يوخشو سسين اشت هندو تيتاري هم اولي اتسار اديش داتي تار اشت عدبش بوشاي مبردات يغدو حلقة نخ بلر تار شيئتشن اتتر هيز تعدان شرع بلر يوغو خلها رأيلر تار سون تار بطل بيش بطوخة سون اشموت الخرس ليش بويخة دات سو شو والي بأمدون شو لدوش دوشن بأمدوشني از قرآن دوشنا ها اتشتيري دوات اتشتيري سو تقهتشنا سو تتيش سو قلب الخروع يغدو قوز دي اوزيو يغدوشنا عسا سون سرازو ويت اخلو سلوچ دقيو
علي مو موجود الدول ده موجود لما ده بس صيو اسمال تحلك عن سايت شوصل يلا واحد اللي تغني دقاتش كان وردم جاس بس يودنش لدين أقيوغا ديل دادهم مدوش دات وهي تقيش دات ستيش تقولي لما دات سرن بوش دات تق أولو أستاذ حان دوغا كاب دو وردر با تقتولي تقع إشت ليش بوت وات قو وسونجنك تقوق ها إشت إذا مجيش دو تق مكش خلصار مو خلبوش سقيش للصدي يرتقوش تا أوكرانيا تبهندوش هو سايت تبعلوس إشت إيمن أوكرانيا تا خطر دينا شو هربو هرمجيال تا إتخن ها أتلوش تقدر تسمجيال زيو أو جنا الشيء لو ميجرا نا أول أصلا تخدعت أول ده إتبع مش تخدعت تو أصلا إشت إسايتو إتشا دوش درداسة أول تأقو شو حوقص صدقوا در نو استعمل در وتدقيق بيشمل دقنا بخايشن فرست دق بقش مليون مستو صورك مليون وقش طون دشن بايسن أتاني قرا حلاتنا حتى 300 تيشي سو هروش طيب وقام واحد النشبونش القرآن تو بيلبل للشبونش ودين دولش لات بيحكنش بونش وين ترماش على توش بونش وترماش تعمل زبيس كاريا لتر شا يقيت على شوار ثاني ولا شيء تعيات سجايك نور تهم حياة يطير شغلات الوارد شش كلا دعت بوش بس دايوش بارتار طاق هند اشتغل بيش بولي عربلة أو بورشة بوش تيشن بوش نخ بوش ستانيق أخلو ستانيق أول جناعات سان حلال قرآن شحيوش دلوسو لحتى دات قرآن سيدش تار سيدش دا ترتن إيش حقيتن دا قوقع بيش دو سودا عسكابي علغا بيش بيقوش دو عشسا إيش تخلي حاليا سونات سبوش دا شونات سبوش الشاش فانتزي روتيش دو إيش تخربو إيش تخربو بات صعبوش وي مدو حال يرتاري حدوش تصدقكمش ملا ديسن أتصير وبشم داما داتي تا دوش داتي تا ما ياتي تانت أول غوشة إيمش مليل دي سون تقات هم بوا بيش هم ديش ولا هم تقع أتربات ودير دوح نو حتى حين قوش المدهر شيء ميكش دات مريق بوش وجه دم دوز ديل دا دوق دا دولشم تخيل أسولر داترونه قداد عدوش مدو وبيرش أربلش ماريا مدول دل بوصل بخلش مكشتو بوش وميش مكشتو دير دات صار شيء بريدوماتن مدو صار حدا إن مدو وينك مدات شيء ها تو على وقو على هو شو دوز لي صوي ريزوش خلوق سيتسمشن أسقيت عام أوشن شو لو أنجليشان وراء هاتون أمريكان وراء هاتون ميلورتا تو أوك محمد بيدافيل أولي هو كمبيوتر شو إنترنت شو وين تو يهون على سون هدو تغار لرت تو هون على تبيهم على ما شورسا يو حجوا له جناح وقنا جاش بيردي ش بيرنت حوشك إتن قولش خلق على إلي أس أي ساد شتو إيش ده جالنا إتخنا صدقوا تسأي تشني فرص حنجي هما تو حتى عشورسا سقولن والديلو يارسون بيتشن ميلو لوحكش تنقوش لغة أستأسيت موجودة نتوال إيش تيأساسي موجودة نتوال سينخش مش لنتاني أولي شو سو استأسي أولشنا سيك بوق شو سو موجودة نتوال أول تجي ألو ما دات سو تر حيازنك حد يجمع وي تغن تر يازنك دوجمع داي وين محمد بيامر تجين لأبو بكر وجه تجين بقدك على ويسون تخا إيش برباترا سون ميشر خير دوريس تغنا ويتاج خيال دا حالاتنا تقر متها وين ترش ما يغانسو تنروس توير تنتلزجيني موير تنهي زريا تهوي أر إدي تاعي متها وين تعلق تاما دوشة من والله تعمش ديز غير توي أجيبوا باهون أوران تعب تعاني كأب دور دربا أصبح كأب مدوديا برستوك حلوزا إكابة موزيتوز بيرسترويتين مداية شو إنترنت شو حوسها إيش تخلو مدات أتجا مو برستافتيش توي حلقة تعمات شو دو تستكلا نومن شو يحكن دعوة تر سو حلا بشدور وأي خلا مدات حلا يبل مو دو توي خلا مدات حلق إيش لقيش دقداش بروست بيتش بيتش دادويش خلج دقين
قيتشو هقا بيتش بوش بون دوغا خرش دون بوشخلچه هند لوردا تسوچو الدشن لو تسوچو هند لوردات اسنت اديشه سونين شكر دو ريز بوش ديلدا ها سوسن ريز بوش هقا نخمه بو من سون دا ديك خيته ايش بولش ديلدا خيت استغنا باق واغوي تانت اول باريت دشوي غويدون اللي تشور ميلچو بار ارقوشوي حل ده قال ساقط اوق حل باقال بروست كاب دولي بتبات اوق حل ويز مدلي توقع اد مشال حجر واتر عمغلو اير دوس بوصل موع استر باشول ايردو سوغا ايردو حيغا ايردو اشتندو فيليشنس انت وين هو شنو بوصل ناس توان بينير وصا بوصل ناس تاع بين راسكش بوصل ماجكش دينا خيتن نوختي جو ماجكش شلا دات هيت شو هل ديت ناس تبيك يحتوان بوچني نوختي ماجكش شلا دات تان سن نوختي ماجكش راسكي بو هيت ابل جي بي نوختي سن ايش ماجكش شلا ازش هو دين ديش ماجكش دوي توم هانش بينا نوخت سابين سين مارشون سابينا كيتي هر بوصل دين راسكش توان بينا بات بوصل دين توك ايش يش دات كيتي شو انت احمال سهلها الري توربل ويس كان شو هو اللي لنا ابو والد شارك مالك وقت قدوس مالك ويس كان هو اللي لنا ايش دوت كان لو شديد ترش ميسان شنو خير من وتيح ديت وما دات تاني كده تان من وتيح ديت هم دات هقير بيرشم بوبشي ديت وما خير دات تون دات هقير شي بيرش خير نوختي دادل غير قوق دات خير دات خير هقير زتو هقير تشسامي قدوسي والد شارك مالك مالك بيترو لو شيء تعديد تم غودو قيوم ما كان قيخا يشش دات كير كوارت شو ما دات نو يوروبي حبو وقتين هدو تحت دوش دركار نوختي بوش برم بوصل نه شيء اش مبو تتاريح بوقيتنا بوصل نه بوش بات تتارش بوصل سولي بوصل اشتبوي بوصل نه باتر بوش خبريو نوختي دوش در اولقار اخا ليلو يتان جالوت دوش حيزو اش دربوش ولا يلخي حياتش إغاسقي ماستو وات قانه إيش تير ودي يزول تير ويل يزول نقشي وات إماستو وات ونت بدي إماستو وقال دو غاسقي قوش وات كده وات أهقن هقوش وقشي ماستو يشول نقشي هقن هو إيش كيز بويخة سادخ وتقوتيخة عيد وتعزدي دوخة تبغيش يوتيخة تعبش عيز بويخة كان ميادلهم خا كان كيز بوي هقو هو اللي تقى مواترسه هند شي دو تقى شا تقوى شي دو جيز ليست ميت استعترني توقين هودي الاسود بوشتيست ده هاش ساعه ما ده تذكر اخوك هودو شاسن تعفيقر وي ريسن ولا يلا تقوى تاور وسن قلت اخوات تقوى عيدل ده تاويات اسون دقه هوك يوروبيا مبير بوصل بوبو هرمشيات يحتغي تديرش سون اخوات ناخبوش كيز جيبو هلا هر وحتى عين تكل حجر وقسه هر اوت سابقر ونداج هرم يدا دوت يحصا يحصير شو ارمش يحتغيج هر تو هي شو توقع قميل يحشو هر هين سودك دين هين بيقر هو حتى عين تكخر وشائل ايش تكخر شو قر انا بات يحيى حدو انتريلو جنا هدي ترى ما ديزونا انتريلو جنا هدي ترى حدو حيز واشور صور بو شو هاي ماسك ديسبل هاي ام حيزينش ديسبل شو ده هكون هو إيش بنوتو شو دو سام النير إبغاس تخرج شو هيك واحد عيد شان شو تكروش وكون نخشوا يا خارجين تريدن سمال الدكتور كوي بوشن خي بوشن كوسا بوصل باب بوشتيت إغوى قال ولا بالله تارت خمسة توه شيء قط يثبت هم تور إيش دعتور ميات اشتاهم ديدو دوسون تو يعني هرم دينير نحكل بيربوش شاش إيش دعتور ميات وانت أشو دعتور خيت شو نخ ما تخله خيت شو واو نتحني تحدي قرمدات اش دو تنوح حقول بيربو هردو اسو تصدقكم كورتشنا سيريتشنا عاد تعال شو ما دير مدات اش نوختي وي الو غرو شو دات قشوي اش دي وقت واحد جول استخايت كنك تخايت اخو قشوي جول استخايت شي لدلو شينا هما دا دو زون كي تعبول جان اولي دوي شو ده هر وقسون هر وقني بسيلم هرم واحد على الورسي اولي وقع تكر وسو اولي سانوختي وهاتا عين تكر يابسو تك ايش كل شوات يا سمنا شالي الوقت
تكلم يغلقش ولقش خاطيش تجموخ اللي يزادوي ناغن يقيا يلغي ويش مو بورش ناغن يقيا حتى بورش ناغن يقيا يلواتا ويت حيت إخليات قول إخور دات قول بورش ناح يخل ديت إحليلي نخل ديت إحليلي نادوش حبورش ناغن يقيا يلا وات وخير وات قدو عربو يتود نشكلادوش حطور بالي وقت قدوس بوخشي ويح بورش خير وات عربو مخير ويح نوخشي مخير وات ويليسو نو ستاول چنا دات غاز قد علوچن اش خلص ونتخارج علوچن اش بوي سيري سبيسن لا تيرتر دوي بو مدشنه يق اقدعوك شوسو اش دقو بويش اش تا سوتا цифра моцол до задесетам халава боиш дон دعوك شوسو دعوك چنا تا ديلق اغيتم دات لوريوك يوخا نوخچي بو از لوريوك ابولچان خار ترتاني ديت دوي تاد أقصو ووزاوز أو شو داسا ملديك أنتوا إشت همش تيجي تاقدات تاد أنا قارق عادل إشت بيفو ماي الله بريستا دوش كلا وقت دوي نوقت إشتات أقيت علاقة وايو إشتا مش ير سون حجريا ليه كوير ماتسون بيسون يد دري سوتلتين أخشين إدلش سو نوقتش كلا وقت شو عربوش كلا وقت شو نوقتش وقت شو كاج دي نوقتش وزور إتخين عادات ينزل شو دقيقة ويتابوچان داق ولا دعوة على صداوغت سيخ دعوة أول دون أقين جوك تبقي بخشوا خاني الله دوغا يقن خان هوقا يقن خان غوش دوش تسيروا البايس سونش جنا بات سون وشا نخش نخكرينا داق سيندين ديكا ديت سلوسون سنخشا عينا وبجيزني بنا وشا يوغي تا سنيق ناقلو سن عربي كوشا بيحكن سنقع سليل ولوچنا سون تحلك تا نرماني أدم جندات اشتو تأيامي أوانا تأدين راس وانا قطعا وانا ولا غورا واجزنا لا اعتلا تاني قلت عديز ويبوغ نيس داتشن إدالم حلغا هو الهنزي موي يووش خلا مدات نتار بدومتين دول هم انتا دعوبا نيس مدات ودمدات ركاب حال إيش بروست إنترنت ترولي وي حوس مانا حوسوش ماني توريتا يوق دوي ش أيغوش خلشيت قدع أيغوي سمع أيغوي تأخوي أيغوي تحصون سلا وجه سو تردو حجز أحسن ديش قديش مديش يو دوش سون دقدوش دقاز قولم ثاني سيز عقش قي سودري منو بخيتوز حلاوة ديش أسي وجه دوش كرتش دولي إديش نشتر نقع شاش بقر آر للقصون دات تاتهم أولشنا تاكشتو وغوشا غما با إيشوش داتشن وي وشليك إزيك ديسندشن وي دوغا غاسقي بوشن شاش لتش دات شا هرادير شا وجادير إتن كورت بعقرشا إتن ليركش دي غرشا بقل خلدشن تغل سن مترخش سياشا وغوشا ويغيرشا قويتنج بوز تردينشن يوم شك دا باچنش هینچ با یو دیر دوشن تر هر تاکو مغوش عليه لوش تيخا تاكل شيء انا يشن ويني الليتراتوري اتعاس قياد زني اتار خور مداتري وين مثلا عربو موت متغايت عربو موتوبو متغاي وين صار حي اذا داش دوش دكتور شاش موي انا خدنا شك دابوج او اوش شغلش دو ويلس بولناخ شدين دوش مبات سونا تصدق زي لا مزمار قد يحكوا جواي الدات وهروي وبشي الارض دوت مش مندو ال هنت اتكاب دوك اتكاب يا هدو إلا تادو تيجا يتوك بوك تيجا ديز هدو هم لا مزدين لا مش يلو دائما تعلمت لا مش ديش المواتي وجا يلا متك لا مش ديش ديال بوك اش تيك ديز هدو توك بو تيجا إلا تادو قيو ما دات تيجا تيك ديز هدو هات سو هردو الحالات يتوك بوك تيجا إلا تادو كتيجا حالات هدو تلامز ديني هردوش بس بقى لا مش نالي مت يا دادي شناخ لي شمبو صار متك يزين كل لا مدت دير اختيش والمتك وتجت متك يزين اتسمنا ايه شنو عباده ادو هدي شنو واحد ساتي صار متك دير تيجا وات دير اختيش وكاكوي هاتيشم صارون بريفيزات من كاكو متميستو دوي كاكوي هنسو دير اختيش зачем сатешем какому-то месту я должен привязывать, тем более цахую минуту, что царбуая
هلا هو يبيلو شو تاجيل جن إلر بآخر بوخش يتير نشنيش خزدين شو ميال دلهم دات زشم زشم ينوجن مقام يده أقلام مزول زشم عربي محكاير زن لامز ده زشم يتنوجنا لامز هاديت ولا مزول دي ني أقص بحث عربي محكاير طول كاير زن هندي أشدوزي فوق يتلوشدو ني فات خودت порядочным нормальным чистым чеченцам истинным чеченцам эта грязь не должна липнуть. И летит не гирдаться. نقطي марш вол это секунды а чек валида марш вол نقطي обликви نقطي витрицер эсдину халага мо نقطي نقطي бwas вит نقطي уй хаш эво نقطي уй يحت هاشي ينزم نقطي уй гуш хул мажи هما обликицер эсдину да نقطي دي بسكلو вели юк эртервацу لا صون بروستا أسدوتشن تتوهد عداق ده هم دو تشلودو عشو أو شرون ويتران ده تسوق تخن uns doch kommt dann ist auch تخن متخيج العديد والتي كلها نص دوغوش شرجع حتى بقى الخيطون молодежь лилок дол шуман ждать шوي مغلا شلون دحر ويا بنديش دنيرتا يبوش موش إشاش يوم شادن دات بقمدانه دحر بنديش دنيرتا يوين بوش بوت يعرب لوي فتحي تخشوق وسنة تلريست علدات إسلامسك تروريستان تغنا يوقي بريزناتيش سنة متى دات يالج بيو ديخوش إيش إذا بيخدش بخودو ليتراتور شوقو شاشاش إيش توانتي عليه لوشوال بوغبونو تغنا أدمين يخوش داتا ديلا تا سون رودي حيقل دولش مدو أدم هون سقيت قصدي صار إيش ليدش ليلوش دوي تساندو على الوالويزك وولشويك حاجة هرم إيش دم دوها ولي بروست الإنترنت عايش بتسبوش كدعوان أقوى شرونه صون دحر جناوني عربله وشو بيحكن جزنا جنا باترون صون جينشنا صدق هو لهم خالا هو أرهودتي وقع إيش دقة دي نقصون هو أرهودتي إيش صون حاجة نقطع إتيختجور هو أرهودتي وقع الدات هند صون شمو بيحكناخا حاب حكيتناخا بريميرنا تتأخو شو صندوي يدرجي غاز بتشول حدا عنده إيش ميلدك دات إيش كيتشن بيشبر وانت أمن تدولش هو بروشلو إزبجات بلور بريتي أبسولوتنا باتر تا حلقة بين كيتشن بر حونا بيشات جيرينوسكي دشنا شلون نام نجنا تشيچنا نبيش تشيچنسا ثم حما آلري أوكرانيا شا شو توريو آلرتو تشتيري وترا دش حما حدو يچما وريتسا أدم كيتش داش إشتم دشن ويلسا За 3-4 года жизни в Швеции или там Финляндии, в северных европейских странах, за 3-4 года почти все намаз бросают. Все, этот человек уже не брат нам.